கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. May the holy name of the Lord be glorified. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நாள் மாலை வேளையிலே கடந்து வந்த உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ආශිර්වාදලත් මේ සන්ධ්‍යාවේ දේව අභිමුඛයට පැමිණ ඔබ සැම යේසුස් වහන්සේගේ සුමේරි නාමයෙන් අපි පිළිගන්නෙමු. In the sweet and loving name of Lord Jesus Christ, we greet you all and accept you for having accepted our invitation and are present even on the second blessed evening in our midst. எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை ஒரு விசை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். යෙරමියා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය අප කියවමු. Let us read the book of Jeremiah chapter 3 and let's read verse 6. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. බලව මම ඊට සනීපයත් සුවයත් උපදවා ඔවුන්ට සුවකොට බොහෝ සමාදානය සහ සැබෑකම ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිමය වේවා. May the holy name of the Lord be glorified. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் தெய்வீக ஆரோக்கியம் என்பது தேவன் கொடுக்கிற ஒரு ஈவு. මනුෂ්‍යයෙකුගේ ජීවිතයේ දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාව යනු දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔහුට දෙන දීමනාවකි. Divine health is something which is given as a gift to every man from the Lord. தமிழ்ல சொல்லுவார்கள் நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் என்று சொல்லுவார்கள். දමිළ බසින් කියමක් නැතිවෙනවා රෝගයක් නැති දිව්‍ය සඵලවත් සමෘද්ධිමත් ජීවිතයක් කියලා. There's a proverb or a saying like this, health is wealth. ஆண்டவர் தாமே ஒரு மனிதனுக்கு நான் ஆரோக்கியத்தை வரப்பண்ணுவேன் என்று அவர் வாக்கு கொடுக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට මම සනීපේ සුවය ලබා දෙමි යනුවෙන් පොරොන්දු වී තිබෙනවා. And this is what the Lord has promised, saying, I will bring health and cure unto man. மனிதனுக்கு தேவை ஆரோக்கியம். මනුෂ්‍යයෙකුට අවශ්‍ය කරන්නේ නිරෝගී සුවයයි. And divine health is very important to man. இன்றைக்கும் கூட மனிதன் ஆரோக்கியத்துக்காக எவ்வளவோ செலவழிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். සුවය පතා මිනිසා අද බොහෝ සෙයින් ව්‍යහියදම් කරන බව අපට දැකගත හැකි වෙනවා. And for this reason called divine health, we can see man spends a lot of money on it. நம்முடைய ஊழியர்கள் கூட நம்முடைய விசுவாசிகள் கூட ஆரோக்கியத்திற்காக பல மணி நேரங்களை அவர்கள் பலவிதங்களிலே செலவழிக்கிறதை பார்க்கிறோம். අපගේ දේව සේවකයන් වද ඇදිලිවතුන් වද තමන්ගේ සුවය පතා නොයෙකුත් ආකාරයෙන් ඔවුන් වැය වෙන අන්දම වීරිය දරන අන්දම අපට දැකගත හැකි. We can also see even the servants of God and even the believers, children of God, endeavoring so much for the sake of divine health. நான் ஒரு நாள் காரிலே போய் கொண்டிருந்த பொழுது දිනක් මා කාර් රථයෙන් ගමන් කරමින් සිටියදී One day when I was traveling in a என்னுடைய car, சபையைச் சேர்ந்த ஒரு விசுவாசி ஓடிக்கொண்டிருந்தான். මගේ සභාවට අයිති ඇදිලිවන්තයෙකු දුවයාමින් සිටිනු මා දුටුවා. I saw a believer belonging to my assembly. He was running past by. அவர் ஏதோ ஒரு பார்க்லயோ எங்கேயோ ரன்னிங் அந்த கிரவுண்ட்லயே ஓடல, மெயின் ரோட்ல வேர்த்து விறுவிறுத்து வேகமா ஓடிக்கொண்டிருந்த உடனே நான் வேகமா சொன்னேன், காரை கொஞ்சம் ஸ்பீடா கொண்டு போய், விசுவாசி ஓடுறான், என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலன்னு சொல்லி கிட்ட போய் நிப்பாட்டினேன். ඔහු යම් ක්‍රීඩා පිටණියක නැතිනම් යම් වෙන යම් පිටණියක දුවවා නොවේ, නැතිනම් ධාවන තරඟයක දුවවාද නොවේ. ඔහු මහා පාරේ අධි වේගයෙන් දුව යනු දුටු විට කුමකෝ කරදරයක් දැයි සිතා මම මාගේ කාර් රථය වේගය වැඩි කර ඔහුට ලං වූයෙමි. It was not that he was running in a playground or running a marathon race, but he was running very fast on the road, and I sped up my car in order to reach him. கிட்ட போய் பார்த்த பிறகுதான் அவர் சொன்னார், இல்ல வாக்கிங் கொஞ்ச நேரம் ஓடலாம், கொஞ்சம் வேர்க்கணும் தான் இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். சரி, மெயின் ரோட்ல ஓடுறதுக்கு உனக்கு தேவன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார். එවිට ඔහු පැවසුවා මම ඇවිදිමින් සිටිනවා, මම ව්‍යායාම කරමින් සිටිනවා, අධික වශයෙන් දහදිය සඳහා මම මදක් වේගෙන් දිව්වා. මම මෙලෙස ව්‍යායාම කරනවා. එවිට මම හිතුවා කමක් නැහැ, ඔහුට මෙලෙස දුවන්නට මහ පාර ලැබී තිබෙනවායි කියලා. This is what he said, that he was running in such a manner and he wanted to sweat, and he was actually doing physical exercise because he wanted to sweat, and thereby I thought good that he has got a road to run into. ஆனால் தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு வர வேண்டும், முழங்காலில் நிற்க வேண்டும், கைகளை உயர்த்த வேண்டும், கொஞ்ச நேரம் ஆவியில் நிரம்பணும்னா அதுக்கு அவனுக்கு உபை பண்ண முடியாது. டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறார், கொஞ்ச நேரம் நீ ஓடுனா நடந்தா உனக்கு வேர்த்து வந்துடும், உனக்கு சுகமாயிடும் சொல்லியிருக்காரு. அதை அவன் ஃபாலோ பண்றான். ஆனா இங்க தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் நீ மணிக்கணக்க முழங்கால் நின்னா அவனுக்கு இருக்கவே முடியாது.
නමුත් දේව අභිමුඛයට දුව පැමිණෙන්න දේව අභිමුඛයේ අතපය විසිකනමින් යාඥා කරන්න නැතිනම් දණින් සිට උන්වහන්සේව නමදින්න අපහසුව තිබෙනවා. වෛද්‍යවරයා කියා තිබෙනවා ශාරීරික සෞඛ්‍ය සහ සුවය වෙනුවෙන් ශාරීරික ව්‍යායාමයේ යෙදෙන්න කියා. ඒ සඳහා උදුව යනවා ඇවිදිනවා. නමුත් දේව අභිමුඛයට පැමිණ දණින් සිට උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් වැයවන්නට ඔවුන් කැමැති දක්වන්නේ නැත. ඒකට කීකරුවන්නට කැමැති නැත. This is all because of the reason the doctors have given the counsel that if you will do some hard work and do a physical exercise and some training and give some training for your body, you will start sweating and that will keep you fit and healthy. But we see that people don't want to come running to the presence of God, move about their limbs and praise God and worship God, but they want to listen to what the doctors say. நேற்று இரவிலே நாம் வியாதிக்கான 3 காரணங்களை நாம் கண்டுபிடித்தோம். ඊයේ රාත්‍රියේදී රෝග සඳහා හේතුකාරක වන කාරණා 3ක් අප සොයාගත්තා. Last night we found out 3 reasons for a person to become sick. ஒன்று பாவம், இரண்டாவது பிசாசு, மூன்றாவது நம்முடைய அதிகமான வேலைகள், இல்லாவிட்டால் மன உளைச்சல்கள், இவைகள் வியாதிக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது. පළමුවෙන්ම පාපය, දෙවනුව යක්ෂයා, තුන්වැනිය අපගේ අධික වැඩ කිරීම වෙහෙසීම නැතිනම් අපගේ මානසික තත්වයන් කලකිරීම වැනි දේ මේට හේතු වනවා. One reason is the sin, second reason the devil, and the third reason could be abundance of work or lack of sleep, lack of rest, and so on and so forth. நம்மில் அநேகர் நம்முடைய பிரச்சனைகளை நாம் தலையிலே தூக்கி கொண்டே வைக்கிறபடினால் அது நமக்கு வியாதியாக மாறிவிடுகிறது. අපගෙන් බොහෝ දෙනා අපගේම ප්‍රශ්න අපගේම හිස මත තබාගෙන සිටින බැවින් අවසානයේ එම තත්වය අපට රෝගයක් උදා කරයි. It is all because of the reason we want to carry all our burdens upon our head. Finally, eventually, because of that burden, we fall sick all of a sudden. உங்கள் பாரங்களை, உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று ஆண்டவர் ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ඔබගේ දුක, ඔබගේ බර, ඔබගේ කනස්සල්ල මා පිට තබන්න කියා උන්වහන්සේ අපට පෙර ආතුවම කියා දී තිබෙනවා. But Jesus has already told us, cast all your burden, cast all your care upon me. பாஸ்டர் ஜேக்கப் அவர்கள் சீஃப் பாஸ்டராக இருந்த பொழுது சபையிலே ஒரு பிரச்சனை ஒரு இடத்துல உண்டானது. පාස්ටර් ජේකබ් තුමා සභාවේ ප්‍රධාන පාස්ටර් ධූරය දරන අවස්ථාවේදී සභාවේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් පැන නැගුණා. At the time when Pastor Jacob was seen as the chief pastor in our mission, there was a great problem in that assembly. நாளை காலை எப்படி அதை சந்திப்பது என்று அவர் யோசித்துக் கொண்டே இருந்தார். ඒ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්නේ කෙලෙසින්ද යන්න ඔහු කල්පනා කළා. And he was wondering how he could face that problem. அவருக்கு தூக்கம் வரவில்லை. පාස්ටර්ට නිින්ද පැමිණුනේ නැත. Pastor was sleepless. கொஞ்ச நேரம் கழித்து திடீர்னு ஒரு சத்தம். හදිසියෙන්ම මද වේලාවකින් ශබ්දයක් හඬක් ඇසුණා. And after some time he heard a voice suddenly. ஜேக்கப் நீ போய் தூங்கு. ජේකබ් ඔබ නිදා ගන්න. Oh Jacob, you go and sleep. இவருக்கு சந்தேகம் ஆயிடுச்சு. இது எப்படி ஆண்டவர் விழித்திருந்து ஜெபிக்க தானே சொல்றாரு, இது ஏதோ ஒரு போராட்டமா இருக்கு, நம்மள போய் தூங்க வச்சுட்டு ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகுதுன்ட்டு இவர் தூங்கவே இல்லை. ඔහුට මේ පිළිබඳව සැක පහළ වුණා. උන්වහන්සේ පවසා තිබෙන්නේ අවදිව සිට යාඥා කරන්න කියයි. එසේනම් නිදා ගන්නයි කියන්නේ කුමකටද? යම් අපව නිදා ගන්න සලසා පොර බැදීමක් ඇති කරන්නට යන හැඩයි සිතා පාස්ටර්තුමා නිදි වර්ජිතව කාලය ගත කළා. Pastor was in a state of conflict. He thought it is actually said that we need to watch and pray, and at a time like this, why should I sleep? Maybe it could be a subtlety wanting me to sleep and not pray, so he did not sleep then. மறுபடியும் தேவன் தெளிவாக பேசினார். நீ போய் தூங்கு, இஸ்ரவேலை காக்கிற நான் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை என்று சொன்னார். அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே இவர் போய் இளைப்பாறினார். காலையில் அந்த பிரச்சனை ஒண்ணுமே இல்லாமல் போய்விட்டது. නැවත වතාවක් පැහැදිලි හඬින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට කතා කළ අතර ඔබ ගොස් නිදා ගන්න ඊශ්‍රායල් ආරක්ෂා කරන තැනන් වහන්සේට නිදිබර වීමක්වත් නිදි ගැන්වීමක්වත් නැතයි කී විට ඔහු එතුමා ගොස් නිදාගත්තා. උදෑසන අවදි වන විට ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම සමතයකටපත් වී තිබුණා. Once again he heard that voice, and that was a clear voice of God, and it said, the Lord who keepeth thee will neither sleep nor slumber. And thereafter he went to sleep, and by the time it was morning when he got up, there was no problem, no conflict. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිමය වේවා. Glory be unto the name of God. வேதத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் பார்க்கும் பொழுது தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை எப்படி குணமாக்குகிறார் என்று சில வார்த்தைகளை நாம் சிந்திக்கலாம். දේව වචනේ පරණ ගිවිසුම සහ අලුත් ගිවිසුම අප හදාරන විට දෙවියන් වහන්සේ මිනිසයන්ව සුව කළේ කෙලෙසින්ද කියා අප බලන්නට යනවා. When we analyze the word of God right in the Old Testament and in the New Testament period, we can see the manner in which the Lord had healed his people. பல காரணங்கள் பல காரியங்களை தேவன் எந்த விதத்தில் ஒரு மனிதனை குணமாக்குகிறார், தொடுகிறார், ஆரோக்கியம் அளிக்கிறார் என்பதை குறித்து வேதத்திலே எவ்வளவோ வார்த்தைகள் இருக்கிறது. நாம் நம்முடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக சில வசனங்களை நாம் சிந்திக்கலாம். විවිධ ආකාරයෙන්
නොයෙකුත් අන්දම් වලින් නොයෙකුත් ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ මිනිසයන්ව සුව කර තිබෙනවා. මෙම සුව කිරීම කොයි ආකාරද කියා අපගේ භක්තිය සඳහා නැතිනම් අපගේ ආත්මික වැඩ සිද්ධ වීම සඳහා අපි ඒවා හදාරා බලමු. There are lots of instances mentioned in the word of God, the different manner and the different methods and techniques that were used to heal the people, and for our edification let us consider some of them. முதலாவது ஒரு வியாதியஸ்தன் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். පළමුවෙන්ම රෝගියා දෙවියන් වහන්සේට හඬ ගැසීම අවශ්‍ය කරනවා. First and foremost, it is very important a sick person should cry unto God. சங்கீதம் 30ஆம் சங்கீதத்திலே 2ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ගීතවලිය 30 වන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදය. When we turn to Psalm 30 and read verse 2. என் தேவனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் நீர் என்னை குணமாக்கினீர். මාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ මම ඔබට හඬ ගැසීමි මොර ගැසීමි ඔබද මා සුව කළසේක. O Lord my God, I cried unto thee and thou hast healed me. அந்த கண் குருடாக்கப்பட்டதான குருடனான ஒரு மனிதன் இயேசுவை நோக்கி அபயமிடுகிறான். தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று. பின்னும் சத்தமிட்டு அவன் கூப்பிட்ட பொழுது அவனுக்கு அன்றைக்கு சுகம் கிடைத்தது. ඒ අන්ත මනුෂ්‍යයා තමාගේ පෙනීම වෙනුවෙන් උන්වහන්සේට මොර ගැසුවා. දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණනි මට කරුණා කළ මැනවයි වඩාත් හඬින් මොර ගැසූ විට ඔහු සුවය ලබා ගත්තා. That blind man, he cried unto the Lord Jesus saying, Oh, heal me. When he cried even louder, the Lord touched him, healed him, he recovered his eyesight. யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது යාකෝබ් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය කියවද්දී When we shall turn to James chapter 5 and read verse 16. ஒருவன் தன்னுடைய குற்றங்களை அறிக்கையிடும் பொழுது கர்த்தர் அவனை குணமாக்குகிறார். කෙනෙක් තමාගේ පාප කියා සිටින විට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුව සුව කරනසේක. When a person will confess his sins, the Lord shall heal him of his disease. 103ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ගීතවලිය 103 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය කියවද්දී And when we shall turn to Psalm 103 and read verse 3. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார். උන්වහන්සේ ඔබගේ සියලු අයුතුකම් කමා කරනසේක තාගේ සියලු රෝග සුව කරනසේක. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. உன்னுடைய எப்பேற்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் இயேசுவை விசுவாசித்து நீ அவரை கூப்பிடும் பொழுது அவர் உன்னை குணமாக்குகிறார். කෙබඳු ආකාර රෝගයක්කින් ඔබ පෙළුණද ඔබ ඇදහිල්ලෙන් උන්වහන්සේට හඬ ගසන කල උන්වහන්සේ ඔබව සුව කරනසේක. May it be any kind of sickness you may be stricken with, when you cry unto the Lord by faith, the Lord will heal you. உன்னுடைய பாவத்தை நீ மறைக்காமல் உண்மையாகவே நீ யாரிடத்திலும் சொல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, தேவனிடத்தில் நீ அறிக்கையிடும் பொழுது உனக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்கிறது. ඔබගේ පාපය නොසඟවා කාට නොකීවද කම් නැත ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඒවා නොසඟවා කියා සිටින විට ඔබට රෝග සුවය ලැබෙනවා ඇත. You may try to hide your sins from everyone else, but if you will not hide it from God and reveal it to them, reveal all of them to the Lord, disclose them, the Lord will touch you and heal மூன்றாவது you. உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது என்றால் நீ குணமாக்கப்படுகிறாய். ඊළඟට ඔබගේ පාප කමා කරන කල ඔබ සුවය ලබා ගන්නවා. So therefore, when your diseases, they will be healed when your sins are forgiven. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 44ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ශුද්ධ ලූක් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 44 වෙනි පදය කියවද්දී When we turn to Luke chapter 8 and read verse 44. அங்கே ஒரு பெண் இயேசுவை தொடுகிறாள். එම ස්ථානයේ කාන්තාවක් යේසුස් වහන්සේට අතගස්සනු ලබනවා. There in that place, a woman touched the Lord Jesus. அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்ட உடனேயே குணமாக்கும் வல்லமை விளங்க ஆரம்பிக்கிறது. උන්වහන්සේගේ සළුවේ දාවල්ලට අතගැසූ සැනින් උන්වහන්සේගේ සුව කිරීමේ අනුභවය ක්‍රියා කරන්නට විය. The moment the woman touched the hem of his garment, the healing virtue proceeded from the Lord Jesus and she was healed. முதலாவது நீ தேவனுடைய சமூகத்தை உணர வேண்டும். පළමු කොට ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය හැඟීමට ගත යුතුයි. So first of all, you need to realize the presence of God. நீ அப்படி தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணரும் பொழுது நீ அவரை தொடலாம். அவர் உனக்கு தென்படுகிறார். දේව අභිමුඛය ඔබ හැඟීමට ගන්න කල උන්වහන්සේව ඔබට දැකිය හැකි වනවා. එකල ඔබට උන්වහන්සේට අතගසන්නට හැකියාවද ලැබෙනවා. When you are convinced by the presence of God, when you actually touch have the feel of the presence of God, the Lord will be found of you and you will be healed of your diseases. மத்தேயு 20ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது මතෙව් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 30 වෙනි පදය කියවද්දී And when we turn to Matthew chapter 20 and read verse 13. அவர் உன்னை தொட்டால் உனக்கு சுகம் கிடைக்கும். උන්වහන්සේ ඔබට අතගසන්නේ නම් ඔබට සුවය ලැබෙනවා. When the Lord touches you, you will have healing. இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ளே ஒன்று நீ அவரை தொட வேண்டும், இல்லாவிட்டால் அவர் உன்னை தொட வேண்டும். මේ රැස්වීම අවසන් වන්නට මත්තෙන්
ඔබ උන්වහන්සේට අතගැසිය යුතුයි. එසේත් නැතිනම් උන්වහන්සේ විසින් ඔබට අතගැසිය යුතුයි. So even at the conclusion of this meeting, either you should touch the Lord or the Lord should touch you. உன்னுடைய அறிக்கை உண்மையாய் இருக்கிறதா என்பதை தேவன் கண்ணோக்கி பார்க்கிறார். ඔබගේ කියා සිටීම සැබෑ එකක්ද යන්න පිළිබඳව උන්වහන්සේ ඕනෑකමින් බලා සිටනසේක. And the Lord is looking at you intensely to see whether your confession is genuine or not. நான் ஒரு இடத்துல இருந்த பொழுது ஒரு மனிதன் என்னுடைய விசுவாசியாக இருந்தான். මා එක ස්ථානික සිටි විට එක්තරා පුද්ගලෙක් මගේ සභා ඇදිලිවන්තයෙකු වශයෙන් සිටියා. When I was serving the Lord in one place, there was a particular person who was a member in my assembly. அவனுக்கு அழகான மனைவி. He had a very beautiful wife. ඉතාමත් රුවැති භාර්යාවක් ඔහුට සිටියා. அழகான 2 பிள்ளைகள். ඒ වගේම ඉතාමත් ශෝභමාන දරුවන් දෙදෙනෙක්ද සිටියා. Also, he had 2 very beautiful ஆனால் children. இவனோ வேலை பார்க்கிற இடத்துல இன்னொரு பெண்ணை, ஒரு வேலைக்கார பெண்ணை வைத்துக் கொள்கிறான். නමුත් ඇය මෙහෙකාර කාන්තාවක් අනියම් ලෙස තබාගෙන සිටියා. But what did this man do? He had an affair with the servant maid who was at his office. கொஞ்ச நாளால அவன் பின்மாறி போய்விட்டான். මද කලකින් ඔහු පසුබට වී ගියා. And he became backslidden after some time. அதற்கு பின்பு அந்த பெண்ணோடயே அவன் அந்த ஊரை விட்டு வெளியே போய் விடுகிறான். ඔහු පසුබට ඌව පමණක් නොවේ එම කාන්තාව අනියම් කාන්තාව හා සමගින් ගම හැර පලා ගියා. He backslid so much that he left the city along with that maid. வருடங்கள் போனது. වසරන් ගෙවී ගියා. Many years rolled by. நான் அந்த இடத்தை விட்டு மாறி அடுத்து 2-3 இடங்கள் கடந்து போய்விட்டேன். මමත් එම ස්ථානයේ ස්ථාන මාරුවීම ලබා තවත් ස්ථාන 2-3කට ගියා. And it became 2 or 3 years since I got transferred from that place. ஒரு நாள் ஒரு விசுவாசி எனக்கு போன் பண்ணா, இப்படி இந்த சம்பந்தப்பட்ட விசுவாசி ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிறாரு, இப்போ டாக்டர் எல்லாம் கை விட்டுட்டாங்க, ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். එක්තරා ඇදිලිවන්තයෙකු මට දුරකථනයෙන් අමතා පැවසුවේ මා ඉහතකී සිදුවීම සම්බන්ධ පුද්ගලයා අසාධ්‍ය තත්වකින් පසුවන බවින් කරුණාකර ඇවිත් ඔහු වෙනුවෙන් යාඥාවක් කර යන ලෙසයි. And one day I received a telephone call from a believer, and he spoke about this particular man who had been given up by all the doctors. He is in a serious condition. He wanted me to pray for that man. படுத்தா பேசுவான், லேசா தூக்கிட்டா பேச்சும் போயிடும் உயிரும் போயிடும். அப்படி ஒரு வியாதியில கர்த்தர் சுவிட்சை போட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. යහන්ගතව ඔහු සිටියා. ඔත්යහනේ ඔහු වැතිර සිටින විට ඔහුට කතා බහ කිරීමට කිසිම හැකියාවක් නැත. ඔහුට මද වශයෙන් වාරුදී කෙලින් කරන විට යම් තරමින් කතා කිරීමට පුළුවන්. නමුත් නැවත ඔහුව ඇඳේ වැතිරෙන විට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. එවන් තත්වයක උන්වහන්සේ ඔහුව තබා තිබුණා. The Lord had put him into such a critical and a terrible situation where if you will not move him, he might speak a little, and if you try to move him, make him to sit up, he will not speak at all. ஏன்டா ஜெபிக்க சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், அவன் விபச்சாரக்காரனா போயிட்டான், அவனுக்கு என்ன ஜெபம், போ சொல்லு, சத்தா சாகட்டும்னு சொன்னேன். වකීවා ඔහු කාමත්‍යාචාරයේ යෙදුණව කෙනෙකි. ඔහුට කුමකටද දැන් යාඥාවල්? මැරුණොත් ඔහු මැරුණාවේ. යාඥාව අවශ්‍ය නැතයි කියා මා පැවසුවා. He wanted me to pray for this man, but I said he has become an adulterer, and what is the use of prayer? If he has to die, let him die. Let him just get finished off. இல்ல, அந்த மனைவி அழுகுறாங்க, தனக்காக தன் பிள்ளைக்காக எந்த ஆள் உயிரோடு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. නමුත් පිරිය අහඬා වැටෙනවා. තමා වෙනුවෙන් දරුවා වෙනුවෙන් ඔහු ජීවිතුන් අතර සිටියාවේ කියා වැළපෙනවා. But he said the wife is crying because at least for her sake or for the sake of the children, let him be alive. இப்ப அவர் கையில போன் கொடுத்துட்டாங்க, படுத்திருக்கிறவரு. அவருக்கு எலும்புனா போயிடுவாரு, அதனால படுத்தே வச்சிருக்காங்க. ඔහු කෙලින් කිරීමට නොහැකි. එසේනම් ඔහුගේ ජීවිතය අවසానයි. මේ නිසා වැතිර ඇඳේ ඔත්යහනේ තබා තිබුණා. ඔත්යහනේ සිටි ඔහුට දුරකථනය ලබා දුන්නා. That man was still in his sleeping position because if you move him or make him to sit down, he will just die. And they gave the telephone, the mobile phone, to his hand. நான் கேட்டேன், இப்ப எதுக்கு ஜெபிக்கணும் உனக்கு? I asked, why, for what reason should I pray? මා ඇසුවා කුමන හේ කාරණයක් වෙනුවෙන් ඔබට යාඥා කළ යුතුද කියා. நீதான் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிற, உன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற, உனக்கு என்ன ஜெபம் அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல, இனிமே நான் தப்பே பண்ண மாட்டேன். இது எல்லாரும் சொல்றது, குடிகாரன் எல்லாம் இப்படிதான் பேசிட்டே இருப்பான். මා එවිට මාවට පැවසුවා කුමකටද ඔබට යාඥා? ඔබ ඔබගේ හිතුමතේට ජීවිතය ගත කරා. එසේනම් දැන් කුමටද යාඥාව? නැත. එවිට ඔහු පැවසුවේ නැත. මින් අනතුරු මා මෙවන් ජීවිතයක් ගත කරන්නෙම නැත, වැරදි කරන්නෙම නැත කියා බේබද්දන් මත්පැනට ලොල්ලුවන් පවා මෙසේ පවසනවා. I asked this man, why do you need prayer now? Because you have committed all sorts of sins now. And he said, no, I will not do any such mistake or any wrong hereafter. This is what all the sinners do, even the alcoholics do. இனிமேல் சாகர வரைக்கும் நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன், எனக்கா ஜெபம் பண்ணுங்க, எப்படியாவது உயிர் வரணும். මින් අනතුරු නම් මැරෙන තුරා මම නම් වරදක් නොකරමි. මගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් මට යාඥා කරන්නයි ඔහු ඉල්ලා සිටියා. He pleaded with me and asked me to pray for him, said, from henceforth until I die, I will not sin anymore. நான் சொன்னேன், உனக்கு எனக்கு 150 கிலோமீட்டர்,
நீ மனம் திரும்பினியா, உன் இருதயத்துக்குள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது, ஒரே ஒரு ஜெபம் பண்ணுவேன், ஜெபம் பண்றேன்னு சொன்னேன். මයිවිට ඔහුට පැවසුවා ඔබටත් මටත් අතර කිලෝමීටර් 100ක් පමණ දුර ඇත. ඔබගේ ජීවිතේ ඔබගේ හිතේ තත්වය කුමක්ද කියා මා නොදනිමි. ඔබ පසුතැවුණාද නැත්නම් මා නොදනිමි. නමුත් එකම දෙයක් කියා මා යාඥා කරන්නම් කියා මා එසේ කිව්වා. But I told him there's a difference about 100 kilometers between you and me. I don't know the state of your heart, whether you actually repented, but I will just say a single prayer. That is all I can do for you. ரெண்டே வார்த்தை தான் ஜெபம் பண்ணேன் நான். වචන දෙකයි මා කළ යාඥාව. My prayer was of just 2 words. ஆண்டவரே, இவன் மனம் திரும்பினது உண்மையானால் நீர் பார்க்கிறீர், குணமாக்கும், இல்லாவிட்டால் அவனுடைய ஓட்டத்தை முடித்து விடும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே. ஒரே அடி அடிச்சு முடிச்சிட்டேன் நான். ස්වාමිනී ඔබ සියල්ල දකිනවා. ඔහුගේ ජීවිතයේ සැබෑ පසුතැවීමක් ඇති වුණා නම් ඔහුට සුව කර ජීවතුන් අතර තබන්න. එසේ නොවන්නේ නම් ඔහුගේ ජීවිතය මෙතනින් අවසන් කරන පිණිස ඔබ ක්‍රියාව සමාප්තියකට පත් කරන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලා සිටිමි කියමින් එකවර මගේ යාඥාව එතනින් සමාප්තියකට පත් I කළෙමි. made such a short prayer saying, Lord, it is you who can see whether he has truly repented. If he has repented, heal him of this disease and raise him up. If not, you finish it off. And with this I said in the name of Jesus and closed up my prayer. எனக்கு 1/4 மணி நேரம் 15 நிமிஷம்லாம் ஜெபிச்சு பழக்கமே இல்ல. நமக்கு ரெண்டே வார்த்தை போதும். உண்மையா இருந்தா சுகம் கொடுங்க, இல்லன்னா அவன் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. සැබෑ වින්ම පසුතැවුණා නම් සොය ලබා දෙන්න. නැතිනම් ඔහු ජීවිතුන් අතර සිටීමෙන් ඉන්න අනතුරුව පවා පළක් නැත. I don't have the practice of praying for 10-15 minutes, and this was the short prayer I made as usual. Lord, if he is genuine, heal him and deliver him. அந்த போன் பண்ண விசுவாசி எடுத்துட்டாரு. என்னங்க என்ன பண்ணீங்க பாஸ்டர்? இவன் கத்துன்னு கத்துறான், ஹாஸ்பிடல்லயே கூட்டிட்டான், இவ்வளவு கத்தி ஜெபிக்கிறான், அழுகுறான் அப்படின்னாங்க. நீங்க விட்டுருங்க, கொஞ்ச நேரம் விடுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். ඒ අවස්ථාවේදී මට ඔහු පිළිබඳව පණිවිඩය දුන් සහෝදරයා ඇසුවා පාස්ටර් ඔබ කලේ කුමක්ද? ඔහු කෑගසමින් මොරගසමින් සිටිනවා. රෝහලට පවා ඊටමත් ශබ්ද නගා ඔහු කෑගසමින් සිටිනවා. කියා විට මා පැවසුවා ඔහු නිකන් අරින්න ටික වේලාවක් ඔහු නිකරුණේ නිකම් තබන්න කියා මා ඔහුට කිව්වා. And the believer who informed me about this particular believer, he said, what did you do, pastor? Because he started crying, screaming and shouting. He called up the whole hospital up to himself, and I said, leave him like the way he is. Let him be like that for some time. உண்மையாகவே மனம் திரும்பிட்டான். அதனால அன்னைக்கு 1 மணி நேரத்துல அவனுக்கு சுகம் கிடைச்சிருச்சு. மெட்ராஸ் கன்வென்ஷன்ல கூட நீங்க எல்லாம் வந்திருந்தீங்கன்னா சாட்சி சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க. සැබවින්ම ඔහු සැබෑ ලෙස පසුතැවී තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට සොය ලබා දුන්නා. ඔහු මදුරසිය පැවතුනා වූ රැසි මාලාවට පවා සහභාගී වුණා. ඔබ රැසි මාලාවට සහභාගී වුණා නම් ඔහුගේ සාක්ෂිය පවා එහිදී අසන්නට ඇති. He truly repented and the Lord healed him of his sickness. The Lord raised him up and he participated at the Madras convention. If you had participated in the convention, you would have heard him testifying there. ஏசாயா 57:18 என்ன சொல்லுகிறது? நான் உன்னுடைய வழிகளை பார்த்து நான் உன்னை குணமாக்குவேன். යෙසායා 57 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ උන්වහන්සේ කුමක්ද කියා තිබෙන්නේ? මම නුඹේ මාර්ග බලා මම නුඹව සුව කරමි යනුවෙන්. What does the Lord say in Isaiah chapter 57 verse 8? I will look unto your ways and I will heal you. ஆண்டவர் உன்னை குணமாக்கணும்னா உண்மையாகவே நீ மனம் திரும்பி இருக்கிறியா? உன்னுடைய பேச்சு, உன்னுடைய நடவடிக்கைகள், உன்னுடைய சுபாவங்கள் மாறி இருக்கிறான்னு பார்த்துட்டு அவர் குணமாக்குவார். උන්වහන්සේ විසින් ඔබව සුව කිරීමට නම් ඔබ සැබවින්ම පසුතැවිලි වුණාද? ඉන් අනතුරුව ඔබගේ කතාබහ, ඔබගේ වචන, ඔබගේ හැසිරීම් රටා, ඔබගේ ජීවිත රටා මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ සැලකිල්ලෙන් බලා ඔබට සුවය ලබා දෙනවා. And if the Lord is to heal you, he will watch over your heart of repentance, your work, your behavior, your conduct and all such things and analyze the situation and then heal you. நான் இப்படி ஜெபிச்சேன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அப்படி யாராவது ஜெபிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அந்த சூழ்நிலையில ஆவியானவர் எனக்கு அப்படி சொன்னார், நான் ஜெபிச்சேன். මා මෙසේ යාඥා කළා කියා ඔබද එලෙස යාඥා කරන්නට නම් පුරුදු වන්නට එපා. ඒ වාතාවරණයේ ආත්මෙන් වහන්සේ විසින් දෙනු ලැබූ පෙළඹීමට අනුව මා එලෙස කරනු ලැබුවා. Simply because of the reason I prayed in that manner, don't ever try to practice the same thing, because the Spirit of the Lord urged me to pray that prayer at that time. லூக்கா 5:17 பார்க்கும் பொழுது குணமாக்கும் வல்லமையை அவர் தன்னிலிருந்து வெளிப்படுத்தி அவர்களை குணமாக்கினார். ශුද්ධ ලූක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා
සුවකිරීමේ අනුභවය උන්වහන්සේ කෙරෙහි නිකුත්ව ගොස් රෝගියා තුරයව සුව කළ බව. And according to what we read in Luke chapter 5 verse 17, the healing virtue or the power of God proceeded from him and healed the sick people there. 107 சங்கீதம் 20 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ගීතවලිය 97 වෙනි ගීතවලියේ 27 වෙනි පදය කියවද්දී When we turn to Psalm 97 and read verse 20, அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்குகிறார். උන්වහන්සේ ස්වකීය වචනේ එවමින් ඔවුන් සුව කරනසේක. the Lord sends forth his word and heals them. ஏசாயா 53:5 பார்க்கும் பொழுது යෙසායා 53 5 වෙනි පදය. And when we turn to Isaiah 53 and read verse 5, அவர் தன்னுடைய தழும்புகளால் நம்மை குணமாக்குகிறார். උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ පහර වලින් අපව සුව කරනසේක. the Lord heals us by his stripes. எப்பொழுது நாம் தெய்வீக சுகத்தை மறுதலிக்கிறோமோ அதை நாம் செயல்படுத்த விடாமல் நாம் குறைத்துக் கொள்கிறோமோ அப்பொழுது இயேசுவின் சிலுவையை அவருடைய காயங்களை அவருடைய வேதனைகளை நாம் மறுதலிக்கிறோம் என்று அர்த்தம். දිව්‍ය සුවය අප කොයි මොහොතේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද? දිව්‍ය සුවේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ බලය කොයි වේලාවෙදී අප අඩු කරනවාද? එවන් මොහොතකදී ඉන් අර්ථවත් වන්නේ අපි උන්වහන්සේගේ කුරුසේ බලය සහ සුවකිරීමේ බලය ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි විශ්වාස නොකළ බවයි. This is what it means when you deny the healing virtue of God and the healing power and the truth of divine healing, that you are denying the power of the cross and the pain and the wounds of Christ. லூக்கா 9 அதிகாரம் 42 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அசுத்த ஆவியை இயேசு அதட்டின பொழுது அந்த மனிதனுக்கு குணம் கிடைத்தது. ශුද්ධ ලූක් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 42 යේසුස් වහන්සේ අශුද්ධ ආත්මයට තරවටු කළ විට එම රෝගියා සුවපත් වුණා. This is what we read in Luke chapter 9 verse 42. When Jesus rebuked the unclean spirit, the child was healed. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 6 அதிகாரம் 13 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ශුද්ධ මාක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය. And when we turn to Mark chapter 6 and read verse 13, அங்கே எண்ணெய் பூசி ஜெபிக்கிற ஒரு தன்மையை நாம் பார்க்கிறோம். එම ස්ථානයේ තෙල් ආලේප කර යාඥා කරන අයුරු අප බලනවා. we can see that practice where they applied, anointed and applied oil and prayed. அநேகர் நோயாளிகளை எண்ணெய் பூசி சுஸ்தமாக்கினார்கள். බොහෝ ලෙඩුන් තෙලින් ආලේප කොට සුව කළෝය. Many sick people were anointed with oil and they were healed. இதை யாக்கோபு 5:14 நாம் பார்க்க முடியும். යාකෝබ් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 මේ පිළිබඳව අපට දැකිය හැකියි. We can see the similar situation in James chapter 5 verse 14. யாக்கோபு 5:15 பார்க்கும் பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கிறது. යාකෝබ් 5:17 ඇදහිමින් කරන යාඥාව රෝගාතුරයා සුව කරන්නේ යයි කියා තිබෙනවා. And this is what we read in James chapter 5 verse 14-15. The prayer of faith shall save the sick. மார்க் 16 அதிகாரம் 18 வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஊழியர்கள் உங்கள் மேல் கைகளை வைக்கும் பொழுது ஒரு சுகத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள். ශුද්ධ මාක් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 දෙවි සේවකයන් ඔබ මත හිස මත අත තබන විට උන්වහන්සේ ඔබට සුවය ලබා දෙනවා. And this is what we read in the Gospels in Mark chapter 16 verse 18. When the saints of God will lay their hands and pray for you, you will be healed of your disease. The Lord shall heal you. யாத்திராகமம் 23:25 பார்க்கும் பொழுது නික්මයාම 23 25 වෙනි පදය බලද්දී And when we turn to Exodus chapter 23 and read verse 25, அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதித்து வியாதியை உன்னிலிருந்து தெய்வம் விலக்குகிறார். උන්වහන්සේ භෝජනයටත් වතුරටත් ආශිර්වාද කර රෝග නුඹ මැදින් ඉවත් කරනවා ඇත. the Lord will bless your bread and water and remove the sickness away from the midst of you. அப்போஸ்தலர் 9:34 பார்க்கும் பொழுது பவுல் ஒரு பெண்ணை குணமாக்கும் பொழுது இல்லாவிட்டால் ஒரு மனிதனை குணமாக்கும் பொழுது ஐனேயாவே கிறிஸ்து உன்னை குணமாக்குகிறார் என்று சொன்னான். ක්‍රියාපොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ அப்போஸ்தலர் 9:34 34 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා අයිනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹ සුව කරන සේක යනුවෙන් සුදු පාත්මක් පවසනවා. And this is what we read in Acts of the Apostles chapter 9 verse 34. Peter, looking at that sick man, said, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole, and with that he was made whole. පේත්‍රස් එසේ කීවේය. கிறிஸ்து என்று சொன்னால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். ක්‍රිස්තුස් යනු ආලේපලත් තැනැත්තාය. This is what the name Christ means, anointed one. இதை இன்னொரு விதத்தில் பார்க்கும் பொழுது ரோமர் 8:11 கிறிஸ்துவை மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பின ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මලවුන්ගේ නැගිටවව ආත්මයෙන් වහන්සේ නුඹ තුළ සිටින්නේ නම් නුඹලාගේ මරණීය ශරීරයන්ද උන්වහන්සේ ප්‍රාණවත් කරන සේක කියා. And this is what we read in Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies. நீ தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது உனக்கு சுகம் கிடைக்கிறது.
ඔබ දෙවියන් වහන්සේට හඬ ගසන කල ඔබට සුවය ලැබෙනවා. When you shall cry unto God, you will have healing. உன்னுடைய பாவத்தை நீ அறிக்கையிடும் பொழுது உனக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. ඔබගේ පාප කියා සිටින කල ඔබට සුවය ලැබෙනවා. When you make a confession of your sins, you are healed. தேவன் உன் பாவத்தை மன்னித்தார் என்றால் உனக்கு வியாதி சுகமாகிறது. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ පාපයට කමා කරනු ලැබුවා නම් ඔබගේ රෝගයට සුවය ලැබෙනවා. And when the Lord forgives you of your sins, you are healed of your நீ உன்னுடைய sicknesses. வழிகளை சரிப்படுத்தும் பொழுது கர்த்தர் அதை பார்த்து குணமாக்குகிறார். ඔබ ඔබගේ මාර්ග නිවැරදි කර ගනිද්දී උන්වහන්සේ දෙස බලා ඔබට සුවය ලබා දෙනවා. When you shall rectify your ways, the Lord looks at it and heals you. நீ அவரை தொடும் பொழுது இல்லாவிட்டால் அவருடைய பிரசன்னம் உன்னை தொடும் பொழுது நீ சுகமாக்கப்படுகிறாய். ඔබ විසින් උන්වහන්සේට අතගසන විට එසේත් නැතිනම් උන්වහන්සේ විසින් ඔබට අතගසන කල ඔබ සුවය ලබා ගන්නවා. When you touch the Lord, or when the Lord touches you, you are healed of your sicknesses. குணமாக்கும் வல்லமையை அனுப்பி அவர் உன்னை குணமாக்குகிறார். සුව කිරීමේ බලය ඔබ වෙත එවා උන්වහන්සේ ඔබව සුව කරනවා ඇත. The Lord sends forth the healing virtue and heals you. ஒரு வசனத்தை அனுப்புகிறார், அந்த வசனம் உன்னை குணமாக்குகிறது. උන්වහන්සේගේ වචනය ඔබ වෙතට එවනවා අන්නේම එවනු ලබන වචනය ඔබව සුව කරනු The ලබනවා. Lord sends forth His word, and by that word He heals you. அவருடைய சிலுவை தழும்புகள் உன்னை குணமாக்குகிறது. උන්වහන්සේගේ කුරුසේ පහර ඔබව සුව කරනු ලබයි. The stripes and the wounds He bore on the cross heal you. உன்னுடைய விசுவாசமுள்ள ஜெபம் உன்னை ரட்சிக்கிறது. ඔබගේ ඇදහිල්ලේ යාඥාව ඔබව ගලවයි සුව කරයි. And your prayer of faith will heal you. வியாதிக்கு பின்னால இருக்கிற அசுத்தாவியை அதட்டும் பொழுது உனக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. රෝගය පිටුපස සිටිනා අශුද්ධ ආත්මයට ඔබ තරවඩු කරන කල ඔබට සුවය ලැබෙයි. When you rebuke that unclean spirit which is behind the sickness, you are healed. ஊழியர்கள் எண்ணெயை கொடுக்கும் பொழுது அதை ஜெபித்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த எண்ணெயை நீ இயேசுவின் இரத்தமாய் விசுவாசிக்கும் பொழுது அதில் தேவனுடைய வல்லமையை அனுப்பி உன்னை குணமாக்குகிறார். දේව සේවකයන් ඔබට යාඥා කර තෙල් ලබා දෙන විට ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ලේයයි ඔබ විශ්වාස කරන කල උන්වහන්සේ ඔබට සුවය ලබා දෙනවා. When the servants of God will pray over the oil and give it to you to apply it on you, the Lord by faith will heal you of your sickness. தேவனுடைய ஊழியர்கள் உன்மேல் கை வைக்கும் பொழுது அந்த வல்லமை உன்னை விட்டு வெளியே போய் விடுகிறது. දේව සේවකයන් ඔබගේ හිස මත අත තබා යාඥා කරන කල රෝගී බලය ඔබගෙන් දුරු වී යනවා. And when the saints of God shall lay their hands on you and pray for you, you are delivered from the power of sickness. உன்னுடைய அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து உன்னை குணமாக்குகிறார். ඔබගේ භෝජනයටත් නැතිනම් රොටි වලටත් වතුරටත් උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන කල ඔබගේ රෝග සුව කරනු ලබයි. And when the Lord shall bless your bread and water, you are healed of your sickness. சரியான அபிஷேகம் உயிர்ப்பிக்கும் சக்தி அந்த கிறிஸ்துவின் ஜீவன் உனக்குள்ள வரும் பொழுது உன்னுடைய மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிகள் உன்னை விட்டு வெளியே போகிறது. ප්‍රාණවත් කිරීමේ බලය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවය ඔබ කෙරෙහි පහළ වන විට එම බලය කරුණු කොටගෙන මරණීය ශරීරය මරණීය රෝගයන් පවා ඔබගෙන් දුරු වී සොය ඔබට ලැබෙනවා. When the quickening power of Christ and the life of Christ shall enter and descend into your body, even incurable sicknesses will be healed and you are quickened by the Lord. மத்தேயு 8 அதிகாரம் 7 வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. இயேசு சொல்கிறார், நான் வந்து அவனை குணமாக்குவேன். මතෙව් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ මා පැමිණ ඔහුව සුව කරන්නෙමියයි යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. This is what Jesus has told in Matthew chapter 6 verse 7, I will come and heal him. இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்விலே வியாதியினுடைய ஒரு முடிவை நீ சந்திக்க போகிறாய். අද දවසේ ඔබගේ ජීවිතේ රෝගයට අවසානයක් ඔබ අත්දකින්නට යනවා. Right today at this moment, you are going to see an end to all your sicknesses. நான் இவ்வளவு வசனங்களை வைத்ததனுடைய காரணம் ஏதாவது ஒரு வல்லமை ஏதாவது ஒரு காரியத்தின் மூலமாக உங்கள் அனைவருக்கும் விடுதலை கிடைக்க வேண்டும். මම මෙපමණ ශුද්ධලිවිලි පාත ඔබ හමුවේ තවන්නේ ඉන් යම් එක් පදයකින් හෝ යම් වචනයකින් ඔබගේ ජීවිතයන්ට ඔබ එකිනෙකාගේ ජීවිතයන්ට මිදීමක් සුවයක් අත්වීම සඳහායි. Now why do I present so many scripture verses before you? At least through one verse, through one word, you will have deliverance from your sickness. இல்லாவிட்டால் இந்த கூட்டத்திலே தேவன் உனக்கு செய்ய போகிறது நேரடியாக தேவனே வந்து உன்னை தொட்டு குணமாக்க போகிறார். නැතිනම් මෙම රැසීමේදී ඔබ අත්දකින්න යන කාරණේ නම් දෙවියන් වහන්සේ ඍජුවම ඔබ වෙතට පැමිණ ඔබට අතගසා සොය අත්දකින්නට හැකියවීමයි. Or else if not, this is what the Lord is going to do. At this meeting, He is going to come down directly and touch you and heal you. நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச வசனம் டெய்லி சாப்பிடும்போது சொல்ற வசனம் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதித்து வியாதியை விலக்கும். අප සියලු දෙනාම හොඳින් පළපුරුදු පදයක් අප ආහාර ගන්න විට කියන පදයක් මේ භෝජනයටත් මේ වතුරටත් ආශිර්වාද කළ මැනව යන්න. This is a verse which is very familiar to all of us and we say it very
often, before taking meals, bless the bread and water and remove the sickness. ஆனால் இதற்குள்ள ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது. නමුත් මේ තුල සත්‍යයක් ගැප් වී ඇත. But there is a truth in it. தண்ணீரில் ஆரோக்கியம். වතුරේ නිරෝගී භාවය සොය. A healing in water. இரண்டாம் ராஜாக்கள்ல இரண்டாம் அதிகாரத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது දෙවන රාජාවලියේ දෙවන පරිච්ඡේදය අප කියවා බලද්දී When we turn to 2 Kings chapter 2, அங்கே இரண்டாம் அதிகாரம் என்ன சொல்லுகிறது? දෙවන පරිච්ඡේදයේ කුමක් කියයිද? what do we read in this chapter 2? 19ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது தண்ணீர் கெட்டு போயிருந்தது. 19 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා නමුත් එහි වතුර නරකය. In verse 9 it says that the water was not, it was contaminated. 21ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது அந்த தண்ணீரை நான் ஆரோக்கியம் ஆக்கினேன். 21 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා එම වතුර මම සුවපත් කළෙමි කියා. It is mentioned in verse 21, I have healed the waters. அது என்ன தண்ணீரில் ஆரோக்கியம்? වතුරේ තිබෙනා සොය සුවපත් වීමේ බලය. So what is this health or healing in the waters? இந்த தண்ணீர் என்பது ஞானஸ்நானத்தை காண்பிக்கிறது. මෙම වතුර නිරූපණය කරන්නේ වතුර බෞතිස්මයයි. These waters signify water ஒரு baptism. தேவனுடைய பிள்ளை தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அது சரியாக இருந்தால் அதுவே அவனுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது. දේව දරුවෙකු වතුර බෞතිස්මය ගන්නා විට එය ඔහුගේ ජීවිතයේ සැබෑ ආකාරයෙන්ම සිදුවන්නේ නම් එයම ඔහුට සුවය අත්කර දෙනවා. When the child of God takes water baptism by immersion, if he will take it in the right manner, that itself will bring healing to his body. மனம் திரும்பாத யாருக்கும் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கூடாது. පසුතැවුන් නැති කිසිම කෙනෙකුට වතුර බෞතිස්මය ලබා නොදිය යුතුයි. It is not correct at all to give water baptism to anyone who has not truly repented. ஒரு குறிக்கப்பட்ட காலம் சபைக்கு வந்து விட்டார்கள் அதுக்கெல்லாம் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கலாம் என்பது தவறு. නියමිත එක්තරා කාලයක් සභාවට පැමිණීමෙන් අනතුරුව ඔහුට වතුර බෞතිස්මය ලබා දීමට හැකියයි කියන මතය වැරදිය. It is simply wrong to give water baptism to a person simply because he has been attending the meetings for some time. பெந்தேகோஸ்தே குடும்பத்துல பிறந்தான் அப்படினால 15 வயது ஆகிவிட்டது அந்த பெண்ணுக்கோ பையனுக்கோ ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய சபையில அவனுக்கு கொடுத்துறணும்னு சொல்றது தவறு. බෙන්තකොස්ත සභාවට අයිතිව උපත ලබා තිබෙන දරුවෙක් වයස අවුරුදු 12 වී තිබෙනවා. ඒ නිසා එම දරුවා එම පිරිමි දරුවාට හෝ ගැහැණු දරුවාට වතුර බෞතිස්මය ලබා දීම අනිවාර්යයි යන්නද වැරදි මතයකි. And simply because somebody is born in a Pentecostal family, the moment they reach age 15, it's very wrong to think that he or she should take water baptism. சிலுவையை பார்க்காத ஒரு மனிதனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கவே கூடாது. அதாவது சிலுவைனா ரோட்ல வச்சிருக்கிற சிலுவையும் அல்ல, கழுத்துல போட்டு இருக்கிற சிலுவையும் அல்ல. இயேசு சிலுவையில இருக்கிற காட்சி, அந்த ரத்தம் சொட்ட சொட்ட உனக்காக மரித்தார் என்று நீ கண்டு விசுவாசித்து அழுது அது எனக்கு சொந்தம் என்று சொன்னால்தான் ரட்சிப்பு. அவனுக்கு தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கணும். කුරුසිය සැබවින්ම නොදොටු කෙනෙකුට වතුර බෞතිස්මය නොදිය යුතුයි. කුමක් නිසාද? ඔබ පාරේ දකින කුරුසය හෝ ඔබගේ මාළේ එල්ලාගෙන තිබෙනා වූ කුරුසයක් හෝ නොවේ. සැබවින්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කල්වාරි කුරුසයේ එල්ලෙමින් ඔබ වෙනුවෙන්ම උන්වහන්සේගේ සියලුම ලේ සිඳ හෙළමින් එම ලේ කර්ණ කොටගෙන ඔබට මිදීම තිබෙන බවත් මෙම දේ ඔබ සන්තක බවත් ඔබට අයිති බවත් ඔබ අදහන්නේ නම් පමණයි එවැනි කෙනෙකුට ගැලවීම නියත වන්නේ. A person who truly has the vision of Jesus hanging there on the cross, shedding his blood drop by drop for you and saying all that blood it's for me, and truly accepting the Lord with a true repentance, only such a person should take water baptism. And it is not simply looking at the cross on the road or the cross hanging down a chain round your neck. அப்படி ரட்சிக்கப்படாமல் சிலுவையை பார்க்காமல் மனம் திரும்பாமல் ஒரு பையனுக்கோ பிள்ளைக்கோ ஞானஸ்நானம் கொடுத்திருந்தால் அவன் விசுவாசியாக இந்த சபையில இருப்பான், ஆனால் ஆரோக்கியமான விசுவாசியாக இருக்க மாட்டான். ගැලවීම එලෙස නොලබා කුරුසිය අත්දැකීම එලෙස අත් නොදක එවැනි දරුවෙකුට වතුර බෞතිස්මය ලබා දුන්නේ නම් එවන් කෙනෙකු ඇදහිලිවන්තයෙකු වශයෙන් මෙම සභාවේ දකිනු ලබන්නට හැකි වෙනවා. එසේ නමුත් ඔහු සුවදායක නැතිනම් සුවය ලැබූ නිවැරදි තත්ත්වයේ ඇදහිලිවන්තයෙකු වස් දකිනු ලබන්නේ නැත. So in this manner you may give water baptism to a person who may not have that right experience of repentance or salvation. He may be still seen as a member of the church, but remember that he will not have the vision of Jesus on the cross and he will not be a true member. ஒரு மந்திரவாதி இயேசுவை தெய்வமாக விசுவாசித்தான். එක කටඬියෙකු දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කළා. A sorcerer started believing on the Lord. பாஸ்டர் பிலிப் என்பவர் உடனடியாக அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து விட்டார். පාස්ටර් පිලිප් විගසින්ම ඔහුට වතුර බෞතිස්මය ලබා දුන්නා. And Pastor Philip also gave him water baptism almost immediately. இப்ப அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு அந்த சர்ச்சுக்கு விசிட் பண்ணுகிறார்.
ඔව් පවසනවා ඔබගේ සභාවට මා ඇවිත් බලා යන්නෙමි කියා. And Peter, he visits the church where he was. அப்போஸ்தலர் 8 அதிகாரம் 13 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ක්‍රියාපොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ When we turn to Acts of the Apostles chapter 8, 13 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 13 වෙනි පදේ කුමක්ද what කියන්නේ? do we read in verse 13? அவன் விசுவாசித்தான் ஞானஸ்நானம் பெற்றான். ඔව් අදහුවා වතුර බෝධිස්මේ ලබා ගත්තා. He believed and took water baptism. ஆனால் 22 வசனம் சொல்லுகிறது அவன் தன் துர்க்குணத்தை விட்டு மனம் திரும்பவே இல்லை. නමුත් 22 වන පදේ කියා තිබෙනවා ඔව් තමාගේ කල්පනාවෙන් තමාගේ තත්වෙන් දුෂ්ටකමෙන් පශ්චාත්තාප වූයේ නැත කියා. But in verse 22 we read that he did not repent from his wickedness. அப்ப அவன் மனம் திரும்பல, இயேசுவை தெய்வம் என்று விசுவாசித்தான். அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறதுனால, அவன் சபையில விசுவாசியா இருக்கிறதுனால அவனுக்கும் ஆரோக்கியம் கிடையாது, சபைக்கும் அது ஆரோக்கியம் கிடையாது. ඔහු දෙවියන් වහන්සේව අදහ ගත්තා. නමුත් හරියාකාරයෙන් පසුතැවුනේ නැත. ඔහු ඇදිලිවන්තයෙකු බවට පත්වීමෙන් ඔහු නිරෝගී සෝදායක ඇදිලිවන්තයෙකු බවට පත්වන්නේ නැත. ඔහු සභාවේ සිටීමෙන් ඔහුට පළක් අත්වන්නේ නැත. He accepted the Lord, but he did not have a true repentance, so he could have simply become a believer, but he was not a healthy believer, he was not a spiritual believer. ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு 7 அடையாளங்களை நாம் பெந்தேகோஸ்திலே சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். ගැලවීම ලැබීමට සලකුණු හතක් තිබෙන බව අප පෙන්තෙකොස් සභාවේ කියා දෙනවා. We teach in the Pentecostal faith and mission the 7 steps to conversion. அவன் மனம் திரும்பணும், மனஸ்தாபப்படணும், திருப்பி கொடுக்கணும், இப்படி எல்லாம் ஒப்புரவாகணும், இப்படி எல்லாம் நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கிறீங்க. ஆனா இதை விட இன்னொன்னு ஆரோக்கியமான 7 காரியங்கள் இருக்கிறதாக பைபிள் சொல்லுகிறது. ඔබ පසුතැවිය යුතුයි, පාප හැඟීමට ගතිය යුතුයි, ඔබ සමග විය යුතුයි, කියා සිටිය යුතුයි, සමග විය යුතුයි යනුවෙන් අප කරුණු කියා දෙනවා. ඊටත් වඩා සුවය ලබා ගැනීම, නිරෝගීභාවය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන කරුණු 7ක් තිබේ. Yes, we talk about conviction, repentance, reconciliation, restitution and so on and so forth, but there are 7 other healthy steps you need to follow and I shall present them before you. 2 கொரிந்தியர் 7 அதிகாரம் 11 வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா 7 தன்மைகள், அதுதான் உண்மையான ரட்சிப்பின் அந்த அனுபவம். 2 கொரிந்தியர் 7:11. දෙවනි කොරින්ති 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ සඳහන් වන්නා වූ කරුණු 7 සැබෑ සුවය සඳහා අවශ්‍ය කරුණු 7යි. And according to what we read in 2 Corinthians chapter 7 verse 11, you can read about those 7 healthy rules which should be practiced by us. ஒரு உண்மையான மனம் திரும்புதல், அதற்கு பின்பு ஒரு ஞானஸ்நானம் எடுத்தால்தான் அவன் ஆரோக்கியமான விசுவாசியாக சபையில் இருப்பான். இல்லாவிட்டால் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நோயுள்ள ஒரு விசுவாசியாக சபையில் இருப்பான். සැබෑ පසුතැවීමක් ඇතිවීමෙන් අනතුරුවයි ඔහු වතුර බෞතිස්මය ලබාගත යුත්තේ. එසේ කරන විට ඔහු සැබෑ ඇදිලිවන්තයෙකු බවට පත් වෙනවා. එනම් ඔහු නිරෝගී ඇදිලිවන්තයෙකු බවට, සෝදායක ඇදිලිවන්තයෙකු බවට පත් වෙනවා. එසේ නොකරන්නේ නම්, එසේ හරියාකාර පසුතැවෙන්නේ නැතිනම් ඔහු ආත්මික ජීවිතේ රෝග ඇත්තව රෝගී ආත්මික ඇදිලිවන්තයෙකු බවට දකිනු ලබයි. A person needs to have a true repentance to take water baptism by immersion. If not, he will not be seen as a healthy, spiritual and a good believer. He will be sickly in his spiritual life. சரியான ஞானஸ்நானத்தை பைபிள்ல நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அடக்க ஆராதனை. නිවැරදි වතුර බෞතිස්මය පිළිබඳව ඔබ තේව වචන ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක හරියට භූමදානමයක් මෙන්ය. When you read about or learn about the correct water baptism, it is actually equal to a funeral service or a burial service. ஒரு நாள் நான் சபையில ஞானஸ்நான ஸ்டடி கொடுத்து கொண்டிருந்தேன். 10-20 பேர் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது தெரியுமா? இன்னைக்கு உங்களுக்கு அடக்க ஆராதனை என்ன? எல்லாம் மிரண்டுட்டாங்க. වතුර බෞතිස්මය පාඩම සඳහා 10 දිනක් 20 දිනක් පමණ සිටියා. මම ඔබට පැවසුවේ කුමක්ද නම් අද දවසේ ඔබගේ භූමදානමය පවත්වනවා කියා ඔවුන් සියල්ල වෙලන්න පටන් ගත්තා. There were about 10 or 20 people at a baptismal study in my church, and I told them, do you know what I'm going to do right today? And I said it's going to be a burial service. They all became so scared. ரோமர் 6 அதிகாரம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, நீங்கள் மரிக்க வேண்டும், பாவத்துக்கு மரிக்க வேண்டும். தண்ணீரிலே உங்களை முழுகி எடுப்பதுதான் ஒரு மரண அடக்க ஆராதனை. அதற்கு பின்பு நீ நீதிக்காக உயிரோடு எழும்புகிறாய். රෝම 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔබට සැබෑ තන්පත් කිරීම භූමදානයක් සිදු කරනු ලබන බව සඳහන් කර තිබෙනවා. ඔබ සැබවින්ම වතුරේ ගිල්වා පිටතට ගත යුතුයි. එකලයි ඔබට සැබෑ මිදීමත් වන්නේ. In Romans, we read about chapter 6, we read about the true burial service. That is, you should be immersed in water and be taken out, and that's the burial service that should be done to you. 1 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம் 2 வசனத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்ற ஒரு அனுபவத்தை போல அங்கே பவுல் பேசும் பொழுது அவர்கள் மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் அவர்கள் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள் என்று அங்கே சொல்லுகிறார். පළවෙනි කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වතුර බෞතිස්මය ගත්තා වූ අධ්‍යක්ෂකමට සමාන කර සුදු පාවතුමා කතා කර තිබෙනවා. ඔවුන්
ඔවුන් සියල්ලෝම වලාකුළෙහිද මුහුදෙහිද බෞතිස්ම කරනු ලැබූ බව එහි සඳහන් කර තිබෙනවා. And in 1 Corinthians chapter 10, St. Paul talks about an incident which is equal to a reality incident, that is water baptism. He said they all passed under the cloud and passed through the sea. எந்த பாஸ்டர் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறாரு, யார் கையில எடுக்கிறோங்கிறது முக்கியம் அல்ல பிரியமானவர்களே. நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்தால், செங்கடலை விட்டு நீ வெளியே வந்தால் பார்வோனுடைய வல்லமை அழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதுதான் சரியான ஞானஸ்நானம். කුමනක් පාස්ටර්ද වතුර බෞතිස්මය දෙන්නේ? කවර පාස්ටර්තුමාගේ අතින් වතුර බෞතිස්මය ගනු ලබනවද යන්න වැදගත් කරුණක් නොවේ. ඔබ වතුර බෞතිස්මය ගන්න අවස්ථාවේදී ඔබ රතු මුහුද තරණය කර පාපී බලවෙන පාරාවෝගේ බලය සහ මුලින්ම විනාශයට පත්වී මිදීම ලැබිය යුතුයි. එයයි වැදගත්. It does not matter actually who has given you the baptismal study or by whose hand you took water baptism by immersion, but you need to pass through the Red Sea, come out of the Red Sea and destroy all the powers of Pharaoh. வேதம் சொல்லுகிறது ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு பிறப்பு என்று. දේව වචනේ වතුර බෞතිස්මය යනු උත්පාදයක් යයි සඳහන් වේ. The word of God talks about water baptism as birth. அது ஒரு குழந்தை பிறப்பு போலதான் வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. හරියට බිලිඳු උපතක් සිදුවන්නක්සේ තමයි එය දේව වචනේ අපිට ගෙන හැර And දක්වන්නේ. furthermore, the word of God talks about as it being a child being born again. நீ ஒருவேளை தெளிப்பு ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம், குழந்தை ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம், இயேசுவின் நாமத்தில் எடுத்திருக்கலாம். வேத வசனங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் சபைக்குள்ளே வரும் பொழுது ஒரு சரியான பிறப்பற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள். ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞතිස්මය ලබා ඇති, ඔබ නැවත බෞතිස්මය ලබා ඇති, ඔබ ලදරු බෞතිස්මය ලබා ඇති. ඔබ සභාවට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ගැඹුරු සත්‍යය තිබෙනවා. මේ සත්‍යතාවයට පැමිණෙන විට ඔබ හරි උපතක් නොලැබූ තත්වයක දකින්නු ලබයි. You may have taken infant water baptism, you may have taken water baptism in the name of Christ and so on and so forth, but after coming to the church this will not be applicable at all. இன்னைக்கு ஏன் சபையில சில விசுவாசிகள் குழப்படிகளாகவே லைஃப் லாங்கா இருக்கிறார்கள்? புரியலையா? இன்னைக்கு சபையில சில விசுவாசிகள் லைஃப் லாங்கா அவங்க பிரச்சனையாவே இருக்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? සමහර අය සමහර ඇතිරිවතුන් තමන්ගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න සභාවේ ප්‍රශ්නයක් හැටියටම දකින්නු ලබනවා. මේට හේතුව වන්නේ කුමක්ද? Now when you look at the people today in the church, they have lifelong problems. What is the reason? சிலர் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு கூட அவங்களால ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? ඇතමුන් සේවයට පැමිණීමෙන් අනතුරුව පවා ප්‍රශ්න වලින් පැන නගිමින්ම තිබෙනවා. ඊට හේතුව කුමක්ද? Even after coming to the ministry, many people they face a lot of problems. What could be the reason? நான் சொல்றேன் அவனுடைய பிறப்பு சரியில்லைன்னு சொல்றேன். මම මීට හේතුව වශයෙන් පවසන්නේ ඔවුන්ගේ උත්පාදය නිවැරදි නැති බවයි. And this is what I say about the reason that they don't have a right conversion. சரியான சிலுவையை பார்த்து ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால், சரியான மனம் திரும்பல் இருந்தால், சரியான ஆவிக்குரிய பிறப்பு இருக்கும். නිවැරදි කුරුසිය දෙස බලා නිවැරදි වතුර බෞතිස්මය ලබා සිටියා නම් එවන් කෙනෙකු නිවැරදි උත්පත්තියක් ලබා ගන්නවාමයි. If you would have the right vision of the cross and if you would have a right true repentance, that person would have had the right water baptism. சரியான பிறப்பு இல்லைன்னா என்ன? குறைப்பிரசவம். It will be a premature birth if you will not have the right birth. ඔබ නිවැරදි වතුර බෞතිස්මය ලබා ගත්තා නම් ඔබ හරි තත්වයක දකින්නු ලබන්නේ නැහැ. අංග විකලු තත්වයක ඔබ දකින්නු ලබයි. இந்த குறைப்பிரசவத்தெல்லாம் இன்குபேட்டர்ல வச்சு நாங்க காப்பாத்திக்கிட்டே போகணும். මේ අඩු මාසෙන් උත්පාදනය ලැබූ දරුවන් හරි ආකාර ආරක්ෂාවක් ලබා දෙමින් රැක බලා ගන්නට සිද්ධ වෙන්නක් මෙන් ඔවුන්ව බලා ගන්නට අපට සිද්ධ වෙනවා. You will have to place the baby in the incubator when that child will have a premature birth. சரியான மனம் திரும்புதல் இல்லன்னா அவன் சரியான ஒரு பிறப்பு இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா கண்ணு இருக்காது, கை இருக்காது, கால் இருக்காது, ஏதோ ஒரு குறை இருக்கும். அவனையும் கடைசி வரைக்கும் நாங்க இழுத்துக்கிட்டே போக வேண்டும். හරි පසුතැවීමක් නැතුව වතුර බෞතිස්මය ගත්තා නම් ඔවුන්ට හරි උත්පාදයක් නැත. ඔවුන්ගේ උපත බලන විට අත්පා ඔවුන්ට හරි ආකාරව නැත. ඔවුන් අංග විකලක තත්වයෙන් දකින්නු ළමයි. මෙවන් අයවත් අන්තිම දක්වාම රැක බලාගෙන යන්නට සිද්ධ වෙනවා. And when a person will take water baptism without a true repentance, he will not be healthy at all. He will be handicapped and disabled in so many ways. Eventually we will have to take care of them until the very end. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමිනෝසගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. ஒரு இடத்துல ஒரு சகோதரன் ஞானஸ்நானம் தன்னுடைய பையனை கூப்பிட்டு கொண்டு ஞானஸ்நானத்துக்கு வந்திருந்தார். සහෝදරයා තමාගේ දරුවා පිරිමි දරුවා කැඳවාගෙන වතුර බෞතිස්මය සඳහා පැමිණ සිටියා. In one place the sister she brought her child along and came for water baptism. அவர் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பாஸ்டர்.
ඔව් ස්වාධීන සභාවක පාස්ටර්තුමෙක්. He was an independent pastor. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. சரி பரவாயில்ல, இண்டிபெண்டன்ட் பாஸ்டர் அவர் ஞானசானம் கொடுக்காம தாம் பிள்ளைக்கு நம்ம சபையில கொண்டு வந்திருக்கிறாருன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ස්වාධීන සභාවේ පාස්ටර්තුමෙක් හැටියට සිටියත් අපගේ සභාවට තමාගේ දරුවා බෞතිස්මය සඳහා ගෙනාවා කියා අප ඒ පිළිබඳව ප්‍රීති වුණා. I became so much full of joy because though he was the independent pastor, he had brought his wife and the child to take water baptism here. I was very happy about it. உங்க தம்பி உங்க மகன் ஞானசானம் எடுக்கிறானான்னு கேட்டேன். மகனும் எடுக்கிறான், நானும் எடுக்க போறேன்னாரு. මගේ වතුර ඔබගේ පුතා බෞතිස්මය ගන්නට පැමිණියද කියා විට ඔව් මගේ පුතාද මමද වතුර බෞතිස්මය ගත යුතුයි කියා පැවසුවා. I also, your son has come to take baptism. He said, yes, my son and myself, both of us have come to take baptism. எனக்கு ஞானசானத்துல ஒரு திருப்தி இல்ல, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதான் என் லைஃப் சரியாகல, அதனால நான் திருப்பி ஞானசானம் அப்போஸ்தலர் கையில எடுக்க போறேன்ட்டார். මගත් වතුර බෞතිස්මය මට හරි අයයි තේරුම් ගන්න හරියයි දැනෙන්නේ නැත. යම් කිසි අඩුවක් ඒ තුල තිබෙනවා. මේ නිසා ප්‍රේරිතයන් අතින් මා නිවැරදි බෞතිස්මය ගත යුතුයි පැවසුවා. He said, I'm not satisfied with the baptism I took. I feel something is wrong. I want to take baptism by the hands of the apostles. பிரியமானவர்களே, தண்ணீரை நான் ஆசீர்வதித்து வியாதியை விலக்குவேன் என்று சொல்லுகிறவனுடைய அர்த்தம், உன்னுடைய ஞானஸ்நானத்தை தேவன் ஆசீர்வதித்து அதன் மூலமாக உன்னோடு போராடுகிற வியாதியை கர்த்தர் குணமாக்குவார். වතුර ආශිර්වාද කොට ඒ සුවපත් කරන්නමයි උන්වහන්සේ පැවසීමෙන් අර්ථවත් වන්නේ ඔබ වතුර බෞතිස්මය ගන්නා විට ඒ වතුර බෞතිස්මය ඔබට ආශිර්වාද කර එමගින් ඔබගේ රෝග උන්වහන්සේ සුව කරන බවයි. The Lord has promised saying, I will bless your bread and water and remove the sickness from the midst of you. This is what it means. I will bless the water of water baptism and remove the sickness that is connected with that water. இரண்டாவது தண்ணீரில் ஆரோக்கியம் என்பது அபிஷேகத்தை காண்பிக்கிறது. මීළඟට වතුරේ තිබෙනා සුවය වශයෙන් ආලේපය පෙන්눔 කරයි. Secondly, the healing or the health in water baptism signifies the anointing. ஏனென்றால் தண்ணீரில் தான் நமக்கு அந்த ஞானசானம் கிடைக்கிறது. இந்த தண்ணீரினால் நம்முடைய தாகத்தை அவர் தீர்க்கிறார். ඒ වතුරෙන් වතුර බෞතිස්මය අපට ලැබෙනවා. ඒ වගේම එතුලින් උන්වහන්සේ මෙතුලින් අපගේ පිපාසය සංසිඳවනවා. Because it is through the water the Lord gives us the anointing and our thirst is also quenched. நீங்க வேணா பாருங்க, உங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் ஒருவேளை கின்லே அக்வாஃபினா இப்படிலாம் தண்ணி குடிக்கிறவங்களா இருப்பீங்க. அந்த அதுலயே கூட பாட்டில் மாதிரி வேற கம்பெனில தண்ணி குடிச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு 2 நாளுக்கு உங்களுக்கு காஃப், கோல்டு எல்லாமே சொல்றீங்க தண்ணி கொஞ்சம் மாறினதுக்கு. அதே போல குளிச்சுட்டா வேற எங்கேயாவது ஒரு ஊர்ல போய் குளிச்சுட்டா உங்களுக்கு பிரச்சனை வருது. இதே போல சரியான ஞானசானம் இல்லைன்னாலும் நீ தும்மிக்கிட்டே தான் இருப்ப, சரியான அபிஷேகம் இல்லாட்டாலும் நீ கோல்டுல தான் இருந்துகிட்டே இருப்ப. ඔබ සිටින අවස්ථාවේ ඒ වතුර පානය කිරීමට නැතිනම් නොයෙකුත් දේවල් ඔබ මගෙන් පානය කිරීමට පුරුදු වී සිටිනවා. ඔබගේ වතුර ඔබගේ ශරීරයට හිතකර ඔබට පුරුදු එකක් වෙනවා. වෙනත් ස්ථානයකට ගොස් ඔබ නුපුරුදු වතුරෙන් ස්නානය කරන විට එමගින් ඔබට සෙම් ප්‍රතිශාවයක් ඇති වෙනවා. හැම විටම ඔබට කිමිසම අරිමින් සිටින්නට සිදු වෙනවා. ආත්මික ජීවිතයේ සිද්ධවන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයටමයි. We have got this mineral water under different brand name and quality, and suppose you drink this water which is of a less quality, you will start coughing and so on after 2 days. And this is what happens even in the same matter in the spiritual world. When you take water baptism which is less of a quality, you will start coughing and you will have cold and all sorts of diseases connected spiritually. மத்தேயு 3:11 சொல்லுகிறது, இந்த ஞானஸ்நானம், பரிசுத்த ஆவி, அக்கினி அபிஷேகம் எல்லாமே ஒரே வார்த்தையில ஞானஸ்நானம் என்றே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මෙම ආලේපය පිළිබඳව ශුද්ධ මතෙව් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ සඳහන් කර තිබෙනවා. ශුද්ධාත්මයන්ගේ ගින්න කියා එකම වචනයකින් ඒ සඳහන් කර තිබෙනවා. And this is what we read in Matthew chapter 3 verse 11, that baptism and the fire of the Holy Ghost, they are all spoken of as the water. ஒரு யோவான் ஸ்நானகன் அவன் சொல்லுகிறான், நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன், எனக்கு பின் வருகிறவர் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். යොහාන් බෞතිස්ත පවසා තිබෙනවා, මම නුඹලාට වතුරෙන් බෞතිස්ම කරමි. නමුත් මට පසු වෙන තැනැත්තේ ගින්නෙන්ද ශුද්ධාත්මයෙන්ද නුඹලා බෞතිස්ම කරනවා ඇත කියා. This is what John Baptist says, I indeed baptize you with water unto repentance, but the one who comes after me, he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. சரியான அபிஷேகம் எப்படிப்பட்டது? නිවැරදි ආලේපය කවර ආකාරද? The right anointing, how will it be? What is it said? பழைய ஏற்பாட்டில் அபிஷேகம் என்பது அது எண்ணெயினால் அது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள், அபிஷேக தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள், சால்வை போட்டதினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள். පරණ කිවිසමේ ආලේපය
තෛලය තුලින් නැතිනම් ආලේප තෛල වත් කිරීම තුලින් නැතිනම් සලුව හුමත හෙලීම තුලින් ආලේප කරනු ලැබුවා. And the practice of giving the anointing in the Old Testament was they used to pour the oil upon the head and pour the oil or the ointment. This is how they got the anointing. அவர்களுக்கு எந்த விதமான அந்நிய பாஷையோ தேவனோடு உள்ள தொடர்போ கிடையாது. அந்த சூழ்நிலையில அந்த வல்லமை வரும், அவங்க சாதிப்பார்கள். ඔවුන්ට අන්භාෂාව හෝ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධතාවයක් හෝ නැත. වාතාවරණයට අවශ්‍ය පරිදි ආලේපය බලය ඔවුන් කෙරේ බැස පැමිණෙනවා එපමණයි. They did not speak in unknown tongues and they did not get commune with the Lord as such. At the appointed time, according to the circumstance, the power of the Lord descended and they started acting. புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படி அல்ல. එනමුත් අලුත් කිවිසුමේ එසේ නොවේ. But it is not so in the New Testament. தேவனுடைய அபிஷேகம் வரும் பொழுது நீ வேறே மனுஷனாய் மாறுகிறாய். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය එන කල ඔබ වෙන අන්නාකාර මිනිසෙකු බවට මාරු වෙනවා. When the anointing of God will descend upon you, you will become a இந்த different அபிஷேகம் man. வரும் பொழுது நீ அந்நிய பாஷையினால் தேவனோடு பேசுகிறாய். මේ ආලේපය එන කල අන්භාෂා කතා කරමින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා When the කරනවා. anointing of the Lord will come upon you, you will speak in unknown tongues and be a different man. நீ விசுவாசியானால் நீ அபிஷேகம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ඔබ ඇදහිලිවන්තයෙකු නම් ඔබ ආලේපය ලබා තිබිය If යුතුයි. you are a believer, you should receive that anointing. அப்போஸ்தலர் 19:2 சொல்லுகிறது, நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆனபோது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா? ක්‍රියාපොතේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවැනි පදයේ කියා තිබෙනවා නුඹලා අදහාගත් කල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලැබුවහුද? And this is what we read in Acts of the Apostles chapter 19 verse 2. When you became believers, did you have that anointing? அபிஷேகம் வரும் பொழுது நீ தேவனோடு பேசுவாய், உனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும், ரகசியங்களை பேசுவாய், தேவன் உன் மூலமாய் பலத்த கிரியைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ආලේප එන කල ඔබ උන්වහන්සේ හා සමග කතා කරනවා, උන්වහන්සේ හා සමග රහස් කතා කරනවා, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ තුල මහත් ලෙස බලවත් ලෙස ඔබ තුලින් ක්‍රියා කරනවාද ඇත. When the anointing of the Lord will descend upon you, you will speak in unknown tongues unto edification, and the power of the Lord will descend upon you. You will do great and mighty things. பரிசுத்த ஆவி என்பது ஜீவ நதியாக பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ජීවනදායක ගංගාවක් හැටියට නොයෙකුත් ස්ථානවල සඳහන් වෙනවා. It is mentioned in the word of God in so many places that the Holy Ghost is compared to the river of living waters. அபிஷேகத்துல ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இருக்கிறது. ආලේපේ නොයෙකුත් පියවරවන් තිබෙනවා. And there are different steps in the anointing. எசேக்கியேல் 47 அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆற்றின் அருகே ஒருவன் நிற்கிறான், கணுக்கால் அளவு போகிறான், முழங்கால் அளவு போகிறான், இடுப்பளவு போகிறான், நீச்சாளத்துக்குள்ளே ஒருவன் மூழ்கி விடுகிறான். එසකේල් 47 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒ පීනන තැනතා එක් විටක වලලු කර දක්වා, දෙවනුව දන හිස දක්වා, තුන්වෙනුව ඉඟටිය දක්වා, හතරවෙනුව පීනා යන්නා වූ තත් මට්ටමට දක්වා පැමිණෙනවා. In the book of Ezekiel 47, we read about a man who went into the water. It was up to the ankle level, then the knee level, then the waist level, and finally it came to a situation where he had to swim in the water. நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்றவர்களாக இருக்கலாம், ஊழியர்களாக விசுவாசிகளாக இருக்கலாம். நீங்கள் கணுக்கால் அளவில் இருக்கிறீர்களா? அபிஷேகத்தில் முழங்கால் அளவில் இருக்கிறீர்களா? அபிஷேகத்தில் இடுப்பளவில் இருக்கிறீர்களா? அபிஷேகத்தில் நீச்சல் ஆழத்துக்குள்ள வருகிறீர்களா? அதை பொறுத்துதான் உனக்கு ஆரோக்கியம் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா வருகிறது. ආලේපය ලැබූ කෙනෙකු වශයෙන්, ඇදිරිවන්තයෙකු වශයෙන්, දෙවි සේවකයෙකු වශයෙන් ඔබ සිටින්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ලැබූ ආලේපේ ඔබ සිටින්නේ වලලු කර දක්වාද, දන හිස දක්වාද, ඉඟටිය දක්වාද, නැතිනම් පීනා යන්නා වූ සැබෑ ශුද්ධාත්ම ආලේපේ අත්දැකීම සහිතවද? You may be seen as a servant of God or a believer who may be spirit baptized, but what is the state of your anointing, the level of anointing? Is it up to the ankle level, knee level, waist level, or in the level where you can swim through the water? It is according to the measure of the anointing. You will have health in your body. எசேக்கியேல் 47:8-9 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது එසකියල් 47 8 සහ 9 වෙනි පද බලදී When we turn to Ezekiel chapter 47 and read verses 8 and 9. அதின் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும், ඒ වතුර සෝයගෙන දෙයි. And those waters will bring healing. அந்த நதி போகும் இடமெங்கும் எல்லா ஜீவ பிராணிகளும் பிழைக்கும். එම වතුර ගලා යන්නා වූ සෑම එම ගංගා පැමිණෙන සෑම තැනම රාශි ගණන් පණ ඇති සියලු සත්වයෝ සෝය ජීවත් වීම ලබන්නෝය. And wherever the waters will flow, the living creatures will have life and health. இந்த நதி போகும் இடம் எங்குமுள்ள யாவும் ஆரோக்கியப்பட்டு பிழைக்கும். මේ ගංගාව ගලා යන පැමිණෙන සෑම තැනම වෙසෙන්නෝ සෝය ලබා ගන්නවා ඇත. And all the people who will live by the river, wherever the river will flow through, they will have healing and health. அபிஷேகம் என்கிற தன்மைக்குள்ளே நீ முழுக வேண்டும். ආලේපේ නැමැති වතුරේ ඔබ නිමග්න වී යුතුයි.
you need to get immersed in that water called the anointing. அந்த யோர்தான் நதியிலே 7 தரம் அந்த நாகமான் முழுகின பொழுது அவனுக்கு வியாதி சுகமாகி அவன் ஆரோக்கியமாய் திரும்பி போனான். அதுபோல பரிசுத்தாவின் நதிக்குள்ளே நீ மூழ்கும் பொழுது உனக்கு பூரண ஆரோக்கியத்தை தேவன் தருகிறார். යෝර්දාන් ගඟේ හත්වරක් ගිලි පිටතට පැමිණීම කන්නකොටගෙන නාමන් පූර්ණ සුවය ලබා ගත්තා. එලෙසින්ම ඔබ ශුද්ධාත්ම ගංගාවේ පූර්ණ වශයෙන්ම ගිලි පිටතට එන විට ඔබට පූර්ණ සුවය ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. When Naaman dipped himself in that water 7 times and came up, he became perfectly healed. In the same manner, you need to get immersed in that water called the river of the Holy Ghost, and you will have perfect healing. அடுத்ததாக பார்க்கிறோம் ஆரோக்கியம் ஆகாரத்தில் அப்பத்தில் இருக்கிறது. මීළඟට සුවය භෝජනවල නැතිනම් රොටිවල තිබෙන බව අප කියවනවා. And as the next thing we see that there is health and healing in the food or in the bread. இரண்டாம் ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரத்திலே 40ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது දෙවන රාජාවලිය 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදය කියවා බලද්දී When we turn to 2 Kings chapter 4 and read verse 40. அங்கே தேவனுடைய மனுஷனே பானையிலே சாவு இருக்கிறது என்று ஒருத்தன் சத்தமிடுகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසිය සැලියේ මරණිය තිබේ යයි කෙනෙකු මොර ගැසුවා. There in that place a man said, "Oh man of God, there is death in the pot." அவன் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றி அந்த சாவை நிறுத்துகிறான். ஆரோக்கியம் உண்டாகிறது. ඒ වාතාවරණය ඔහු වෙනස් කළා. ඔහු ඇති කළා. එම ස්ථානයේ සුවය ලැබීම සුවය ඇති වුණා. He acted to that circumstance, removed the thing from death from the pottage, and there was healing. இந்த ஆகாரம் என்பது எதை காண்பிக்கிறது? මේ ආහාරය කුමක් පෙන්눔 කරයිද? So this food, what does it signify? டெய்லி நம்ம எவ்வளவோ சாப்பிடுறோம், அதெல்லாம் ஜெபிச்சு தான் சாப்பிடுறோம். විරද බොහෝ ලෙස ආහාර භෝජන ගන්නවා සිටනවා. We eat a lot of food and we eat it all after praying. ஆனால் இயேசு இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது ஜீவாப்பம் நானே என்று அவர் பேசினார். යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ ජීවත් වන විට ජීවනයේ රොටි මමයි උන්වහන්සේම කීසේක. And this is what Jesus said when he was living on this earth. I am the bread of life. யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 53 54 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது යොහාන් 6:53 54 වෙනි පද අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී When we turn to John chapter 6 and read verses 53 and 54. என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. என் மாம்சத்தை புசியாமல் என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணாமல் ஒருவன் இருந்தால் அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் இல்லை. මාගේ මාංශය කන්නාව මාගේ ලේ බොන්නාව අයට සදාකාල ජීවනය ඇත. මාගේ මාංශය නොකන්නාව මාගේ ලේ නොබොන්නාව තැනැත්තයට ජීවනයම නැත. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood will have eternal life, and whoso will not eat my flesh and drinketh not my blood, he will not have eternal life. இந்த ஆகாரம் என்பது கர்த்தருடைய பந்தியை காண்பிக்கிறது. මේ ආහාරය උන්වහන්සේගේ රාත්‍රී භෝජන මේසය පෙන්눔 කරයි. And this food or bread signifies the Lord's table. இந்த அப்பத்தை நீ புசிக்கும் பொழுது உனக்கு ஆரோக்கியம் உண்டாகிறது. මෙම රොටි ඔබ අනුභව කරද්දී ඔබ තුල සුවය ඇතිවෙනවා. When you eat of this bread, you will have health in your body. அதனால தான் கர்த்தருடைய பந்திக்கு நம்முடைய சபையில மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். මේ නිසායි උන්වහන්සේගේ මේසය සඳහා අපගේ ශරීර කාරණා වල අප වැදගත්කමක් ලබා දෙන්නේ. That is why we give prominence to the Lord's table in our church. இன்னைக்கு எத்தனையோ விசுவாசிகள் கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கெடுக்கிறதே கிடையாது. බොහෝ ඇදිරිවතුන් උන්වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී නොවීම සිටනවා. Today many believers don't take part of the Lord's table. கேட்டா நான் ரொம்ப தகுதி இல்ல, அப்படி ரொம்ப தானே தாழ்த்திட்டு இப்படியே பாவியாகவே நீ சபையில இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? මා සුදුසු නැහැ. මා රාත්‍රී භෝජනය ගන්නට සුදුසු නැහැ යයි පවසනවා. පෞකාරයෙකු ලෙසම ඔබ සභාවෙන් දිගටම සිටීමෙන් කුමන පළක්ද? They say I'm not worthy, I'm a sinner, and they want to show that they are very humble. But what is the purpose when you continue as a sinner being in the church? கர்த்தருடைய பந்தி அந்த அப்பத்தை நீ புசிக்காமல் இருந்தால் உனக்கு நித்திய ஜீவன் இல்லை. ஒருவேளை நீ செத்துறலாம், பெரிய பாஸ்டர்ஸ் அடக்கம் பண்ணலாம், ஆனா நித்திய ஜீவன் உனக்கு கிடைக்காது. ඔබ උන්වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී වන්නේ නැතිනම් ඒ රොටි අනුභව කරන්නේ නැතිනම් ඔබට මිදිවක් නැත. ඔබ සමහර අවස්ථාවලදී ඔබ මිය යන්නට පුළුවන්. සමහර විට ප්‍රධාන පාස්තුමා ඔබගේ භූමදානය මෙහෙය ගන්නට පුළුවන්. එසේ නමුත් ඔබට සදාකාල ජීවනය නැත. If you will not take part of the Lord's table, and if you will not take part of His bread and eat of His bread, you will not have eternal life. You may die in this church, and a great chief pastor may attend your funeral service, but remember, you will not have eternal life. கர்த்தருடைய பந்தியில ஞானஸ்நானம் எடுத்த எல்லாரும் பங்கெடுக்கணும். உனக்கு ஜீவியம் சரியில்லைன்னா அதை சரிப்படுத்திட்டு எடுக்கணும். ஒப்புரவாக முடியலன்னா தாழ்த்தி ஒப்புரவாகிட்டு எடுக்கணும். நீ உன்னை சரிப்படுத்துறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு.
උන්වහන්සේගේ මේසයට ඔබ වතුර බෞද්ධ ගත් දේව දරුවෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම සහභාගී විය යුතුයි. ඔබගේ ජීවිතය හරිගස්සා ගත යුතු නම් නිවැරදි කරගත යුතු නම් ඔබ එසේ නිවැරදි කරගත යුතුයි. සමගි වීම අවශ්‍ය නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම සමගි වී මේසයට සහභාගී වීම අත්‍යවශ්‍යම තිබෙනවා. It is compulsory that as a child of God who has taken water baptism, that you must participate at the Lord's table. And if you don't have reconciliation, and if you think you must put yourself right, do all things accordingly and partake of the Lord's table. பிரசங்கி 9ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நீ போய் உன் ஆகாரத்தை சந்தோஷத்துடன் புசித்து உன் திராட்சரசத்தை மனமகிழ்ச்சியுடன் குடி, அப்பொழுது தேவன் உன் கிரியைகளை அங்கீகாரம் பண்ணுகிறார். தேவன் உன்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா நீ சரியான ராபோஜனம் எடுத்து பழகணும். දේශනාකාරයා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, නුඹ ගොස් ප්‍රීති නුඹේ කෑමක තුෂ්ටිමත් සිතින් නුඹේ මුද්‍රික පානීය බීපන්න මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ නුඹේ වැඩවලට දැන් ප්‍රසන්නව සිටනසේක. උන්වහන්සේ ඔබ කෙරේ ප්‍රසන්න වීමට නම් ඔබ නිවැරදි ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ මේසයට සහභාගී විය යුතුයි. This is what we read in Ecclesiastes chapter 9 verse 7. Go your way, eat the bread with joy and drink thy wine with a merry heart, for God now accepted thy works. If the Lord should accept your work and your substance and the labor of your hand, you must partake of the Lord's table. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. அடுத்த ஆரோக்கியம் என்பது உடலில் ஆரோக்கியம். මීළඟ සුවය නම් ශරීර සුවයයි. The next health or healing is the health in the body. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, හිතෝපදේශ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදය. When we read Proverbs chapter 4 verse 22. அவைகள் உன் உடலுக்கு ஆரோக்கியமாகும். මොතිස්සාද நீதிமொழிகள் 4:22. Proverbs chapter 4 verse 22. It shall be health to your neighbor. එය ඔබගේ සකල ශරීරයට සුවයත් වේ. அது என்ன உடலுக்கு ஆரோக்கியம்? කුමක්ද ශරීරයට සුවය? What is this health to our flesh? 20ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, என் வார்த்தைகளை கவனி, என் வசனங்களுக்கு செவிசாய், அவைகளை உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருக்கட்டும், அவைகளை உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள், அவைகள் உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரும். එහි එම පරිච්ඡේදෙම සඳහන් වෙනවා, මාගේ වචන වලට අහුම්කම් දී මාගේ කීම් වලට නුඹේ කන නමාපන්න, ඒවා නුඹේ ඇස් ඉදිරියෙන් පහන් නොවේවා. ඒවා යනු උන්වහන්සේගේ වචනේ ඔබගේ ශරීරයට සුවය ගෙන දෙයි. And this is what we read in verse 20. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. So the word of God, the sayings, they will be health to our flesh. தேவனுடைய வசனங்களை நீங்கள் கைக்கொள்ளும் பொழுது அது உங்களுக்கு உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඔබ පිළිපදින අවස්ථාවේදී ඒවා ඔබගේ ශරීරයේ සුවය බවට පත් වෙනවා. When you shall observe the word of God and keep the word of God, it will bring health to your body. ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெறும் பொழுது நீ கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் உடலாக சரீரமாக மாறுகிறாய். වතුර බෞතිස්මය ලබා ආලේපය ලබා ගන්න විට උන්වහන්සේගේ සබාව නම් ශරීරයේ අවයවයන් හැටියට උන්වහන්සේගේ ශරීරයට ඔබ එක් වෙනවාට. When you take water baptism and receive the anointing, you become a member of the body of Christ. 1 கொரிந்தியர் 12:27 சொல்லுகிறது, நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரம், நீங்கள் தனித்தனியே கிறிஸ்துவின் அவயவங்களுமாய் இருக்கிறீர்கள். පළවෙනි කොරින්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා, ඉතින් නුඹලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේද වෙන්වෙන් වශයෙන් එහි අවයව යෝද වෙති කියා. This is what we read in 1 Corinthians chapter 12 in verse 27. Now we are the body of Christ and members in particular. இங்கே இருக்கிற நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையிலே ஒவ்வொரு அவயவமாக உட்கார்ந்திருக்கிறோம். මෙහි සිටිනා අප සියල්ලෝම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සබාව නම් ශරීරයේ එක් එක් අවයව වශයෙන් මෙහි වාඩි වී සිටිනවා. All of us who are seated here are seen as the members of the body of Christ. இந்த உடல், இந்த சரீரம், இந்த சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தினர்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். அதாவது சரீரமாகிய சபையிலே ஒரு அவயவமாக உன்னை வைத்திருக்கிறார். இந்த சபையிலே நீ ஆரோக்கியமான தேவனுடைய ஊழியனாக விசுவாசியாக இருக்க வேண்டும். சரீர சுகத்தை நான் சொல்லவில்லை, ஆவிக்குரிய ஆன்மீகத்திலே நீங்கள் சரியான ஒரு கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்கிற தன்மையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். මෙම ශරීරයේ අවයවයන් හැටියට ඔබ එකිනෙකා
තෝරාගෙන තිබෙන බැවින් මෙම අවයවයන් හැටියට ඔබ එකිනෙකා සුවදායකයි වශයෙන් දකිනු ලැබිය යුතුයි. මම අදහස් කරන්නේ ශාරීරික සුවය පිළිබඳ නොවේ. ආත්මික ආකාරව ඔබ එකිනෙකා සුවදායකයි වශයෙන් සුවේ ශක්තිය ඇතව අය වශයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය නිරූපණය කරන්නව අය වශයෙන් දකිනු ලැබීම අවශ්‍ය කරනවා. And because the Lord has ordained you as members of the body of Christ, it's very important that you should be sound and healthy in this body of Christ. I'm not talking about the physical health, but the spiritual health. In the spiritual realm or world, you should be seen sound and healthy in this body of Christ. நீதிமொழிகள் 14 நாம் பார்க்கும் பொழுது විතෝපදේශ 14 අප බලද්දී When we turn to Proverbs chapter 14, 30 வசனம் சொல்லுகிறது சொஸ்த மனம் உடலுக்கு ஜீவன். පුෂ්ටිමත් සිත ශරීරයේ ජීවනයේ ගෙන දෙයයි සලහන් කර තිබෙනවා. it is mentioned a merry heart will bring life to the body. ஒருவேளை கர்த்தர் உன்னை இந்த சபையிலே ஒரு கண்ணாக வைத்திருக்கலாம். ඇතැම් විට මේ සභාව නම් ශරීරයේ උන්වහන්සේ ඔබව ඇසක් හැටියට තබා තිබෙන්න පුළුවන්. Perhaps the Lord may have kept you as the eyes in this body of ஒருவேளை Christ. இந்த சரீரமாகிய சபைக்கு கர்த்தர் உன்னை ஒரு காலாக வைத்திருக்கலாம். සමහර විට සභාව නම් ශරීරයේ උන්වහන්සේ ඔබව පාදයක් හැටියට තබා තිබෙන්න Or පුළුවන්. else the Lord may have kept you as the leg in the body of Christ. நீ இந்த சரீரமாகிய சபைக்கு ஒரு கையாக இருக்கலாம். සමහර විට මේ සභාව නම් ශරීරයේ ඔබ අතක් හැටියට සිටින්න Or පුළුවන්. else you may be seen as the hand in this body of Christ. இன்றைக்கு நீ இந்த சரீரமாகிய சபையிலே எந்த ஒரு அவயவமாக செயல்படுகிறாய் என்பதை உனக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்க வேண்டும். මෙම සභාව නම් ශරීරයේ කිනම් අවයවය හැටියට ඔබ ක්‍රියාකාරී වනවාද යන්න පිළිබඳව ඔබට මනා පැහැදිලි දර්ශනයක් තිබීම අවශ්‍යයි. It is very important that you should have a right vision about the function of being a member in the body of Christ to become sound and healthy. ஒரு மனிதனுடைய வலது கை சூம்பி போயிருந்தது. එක් මිනිසෙකුගේ දකුණු අත ගොරවි දකින්නු ලබනවා. A man has got a right hand which is all lame. ஒரு மனிதனுடைய கால்கள் கரடு முரடுகள் அவன் சப்பானியாக அவனை மாற்றி வைத்திருந்தது. මිනිසෙකුගේ පාවැල ඇනබදලු ඔහු කොරෙකු වශයෙන් ඇවිදින්නට නොහැකි තත්වයක තබනු ලබයි. And a man, a cripple, he will not be able to move with his legs. He will be in a crippled state. ஒரு மனிதன் குஷ்டரோகியாக இருந்தான். මිනිසෙකු කුෂ්ඨ රෝගියෙකු සිටියා. There was a man who was a leper. ஒரு சிலர் குருடர்களாக இருந்தார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. දේවචනේ කියා තිබෙනවා තවත් සමහර අය අන්ධයන්ව සිටි බව. And the word of God talks about people who are blind. உன்னை தேவன் இந்த சபையிலே கண்ணாக வைத்திருக்கும் பொழுது நீ குருடாக இருந்தால் உன்னை கொண்டு இந்த சபையிலே ஏதாவது பயன் உண்டா? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව ඇස හැටියට මේ සභාවේ තෝරාගෙන තිබෙන විට තබා තිබෙන විට ඔබ අන්ධව දකින්නු ලබනවා නම් ඔබව සභාව තුළ තැබීමෙන් කුමන පළක්ද? When the Lord has kept you and chosen you as the eyes in the body of the member of Christ, how can you be useful in this body? உன்னை இந்த சபைக்கு தேவன் வலது கையாய் வைத்திருக்கும் பொழுது அந்த வலது கை சூம்பி போயிருந்தால் உன்னை கொண்டு தேவன் என்ன செய்ய முடியும்? මේ සභාවේ දකුණු අත වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව තබා තිබෙද්දී එමාත වියලුණු තත්වයක දකින්නු ලබයි නම් ඔබව සභාවේ තබාගෙන සිටීමෙන් කුමන If ප්‍රයෝජනයක්ද? the Lord has kept you as the right hand in this body of Christ, and if you are not able to function properly, what is the purpose of being a member in this church? எரேமியா 15:19 சொல்லுகிறது, தீழ்ப்பானதில் இருந்து விலையேற பெற்றதை நீ பிரித்து எடுத்தால் நீ என்னுடைய வாய் போல் இருப்பாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். எரேமியா 15:19. යෙරමියා 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා නුඹ හැරියාවොත් මම නුඹට නැවත ගෙනෙන්නෙමි තවද නුඹ මා ඉදිරියේ සිටින්නේය කියා තිබෙනවා. This is what we read in Jeremiah chapter 15 verse 19. If you will return, I will bring thee again, and thou shalt stand before me. And this is what the Lord has said here. என்னாகமம் 10:31 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ගණන්කතව 19 21 වෙනි පදයේ අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී When we turn to Numbers chapter 19 and read verse 21. மோசே தன்னுடைய மாமனாகிய ரெகுவேலுடைய பையனை பார்த்து சொல்கிறான், நீ எங்களோடு கூட வா, வனாந்தரத்தில் நீ எங்களுக்கு வழியை காட்டு, நீ எங்களுக்கு கண்ணை போல இருப்பாய் என்று சொல்லுகிறான். මෝසෙස් තමාගේ මාමා දෙස බලා පැවසුවේ කුමක්ද නම් ඔබ අප හා සමග පැමිණෙන්න මේ වන් කාන්තාරේ අපට මාර්ගය පෙන්වන පිණිස ඔබ අපට ඇස්මෙන් වනවා ඇත කියයි. This is what Moses says, looking at Jethro, his father-in-law. You come along with us in the wilderness and you guide us the way, and you may be seen as an eye for us. நீ எங்களோடு நீ வந்து எங்களுக்கு கண்கள் போல் இருந்தால் தேவன் எங்களுக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உனக்கும் ஒரு பங்கு தருவேன் என்று மோசே சொல்லுகிறான். ඔබ අප සමග
පැමිණ මේ කාන්තාර ගමනට එක් වී අපට ඇසක් මෙන් සිටින්නේ නම් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට උරුමය ලබා දෙන විට ඉන් කොටසක් ඔබටද හිමි වනවා ඇතැයි මෝසෙස් ඔහුට කිවේය. And furthermore, Moses told him, if you will come along with us in this journey in the wilderness and guide us the way, we will inherit the land and you will have a portion as your inheritance. ஒருவேளை நீ இந்த சபையிலே கண்ணாக இருந்து குருடாக இருந்தாலும் இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தர் உன் கண்களை திறக்க விரும்புகிறார். ඔබ ඇසව සිටිනමුත් මේ සභාවේ අන්ධව ඔබ දකිනු ලබනවා නම් මේ සවස් යාමේ ඔබගේ ඇස් නැවත විවෘත කරන්නට උන්වහන්සේ කැමති වන වගයි. Suppose you are the eye ordained by the Lord in the church and suppose you are blind, the Lord wants you to recover your eyesight right at this meeting. ஒருவேளை இந்த சபையிலே தேவன் உன்னை காலாக நியமித்து வைத்திருக்கும் பொழுது நீயோ செயல்படாத ஒரு சப்பானியாக இருந்தால் அப்போஸ்தலர் 3:7 படி இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை குணமாக்குவார். உன்னுடைய கரடு முரடுகள் பலன் கொள்ள வேண்டும். ඔබ පාදයේ වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ පාදයක් හැටියට මේ සභාවේ තබා තිබුණත් ඔබ ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැත්නම් කරකමුන් දකිනු ලබනවා. නමුත් උන්වහන්සේ අද දවසේ ඔබව සුවපත් කර ඔබගේ ඒ රළු ගති සියලු දේම පහ කර ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම සුවපත් කරන්නට උන්වහන්සේ කැමති වනසේක. Suppose the Lord has kept you as the leg in this body of Christ, and if you are seen as a cripple, all handicapped, not able to function, according to Acts of the Apostles chapter 3 verse 7, the Lord wants you to be touched by Him and be healed and be formed as seen as a leg in the church. ஒவ்வொருவரையும் சபைக்குள்ளே கொண்டு வரும் பொழுது நீ கண்ணாகவோ காலாகவோ இல்லாவிட்டால் கையாகவோ தேவன் நியமித்துதான் உன்னை கொண்டு வருகிறார். ஒருவேளை நீ அதை புரியாமல் நீ செயலற்று போன ஒரு மனிதனாக இருப்பாயானால் இந்த 2ஆம் நாள் மாலை வேளையிலே கர்த்தர் உன்னை ஆரோக்கியப்படுத்தி மறுபடியும் சரீரமாகிய சபையிலே உன்னை செயல்பட வைக்க போகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඔබව සභාවට ගෙන එන අවස්ථාවේදී ඔබව අත වශයෙන් පය නැතිනම් පාදයක් වශයෙන් ඇසක් වශයෙන් යම්කිසි අවයවයක් වශයෙන් ඔබව ගෙනෙනු ලබනවා. එසේ නමුත් ඔබ මෙතෙක් ඒ අවයවය ක්‍රියා නොකර අක්‍රිය තත්වයේ දකිනු ලබනවා නම් යලිත් වතාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව සුවපත් කර ඔබව ක්‍රියාවට නංවා ඔබ තුලින් මහත් දේ කරන්නට කැමති වෙනවා. මේ දෙවනි දවසේ සන්ධ්‍යාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට අතගසා ඔබව නිදහස් කරන්නට කැමති වෙනවා. So when the Lord has brought you into the church as the leg or the hand or the eye or any member, and if you're seen in a handicapped state, in a disabled state, the Lord wants to touch you, heal you, so that you will be seen sound and healthy, and the Lord wants to do great and mighty things through you. தாவீது ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலையிலே வந்த பொழுது 41ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்திலே கத்துகிறான், ஆண்டவரே என் ஆத்துமாவை குணமாக்கும். 41 වෙනි ගීතාවලියේ 5 වෙනි පදේ රෝගී වූ දාවිද් පවසා තිබෙන්නේ ස්වාමිනී මගේ ප්‍රාණය සුවපත් කළ මැනව කියයි. And when David was seen in such a critical state, this is how he cried unto the Lord in Psalm 41, "Oh Lord, heal my soul." நம்முடைய சபையில் இருக்கிறவர்கள் தெய்வீக சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். இனிமேல் வியாதியே வராமல் தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අපගේ සභාවේ සිටින සියල්ලෝ දිව්‍ය සුවය අත්දැකිය යුතුයි. තවදුරටත් රෝග වැළඳීමෙන් තොරව එනම් දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාවම ඔබගේ ජීවිතයේ අත්දැකිය යුතුයි. Every single person in our church should experience divine health all throughout. They should not get sick at all, and they must be able to experience that healing power in the divine health. இன்றைக்கு சரீரத்திலும் ஆத்துமாவிலும் சுகமாக விரும்புகிறவர்கள் கண்களை மூடி முழங்கால் படியிடுங்கள். ඔබගේ ශරීරයේ ආත්මයේ සුවයට ආශා වෙන අය ඔබගේ අතීලට ඔසවමින් දනින් සිටින්න. All those who want healing and health in your body and soul, be erect on your knees. நமக்கு ஷார்ட் டைம் தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள தேவன் வேகத்தை கூட்டி உங்களை குணமாக்க போகிறார். ඇත්තේ කෙටි වෙලාවකි. නමුත් උන්වහන්සේ වෙලාව අපිට දීක කරමින් ඒ කෙටි වෙලාව තුල ඔබ වාලිප කර සුව කරනවා ඇත. We have a very short time, but within this short time, the Lord wants to increase His pace and heal you immediately. நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி உடனே முழங்கால் போடுங்க. உடனே தேவனுடைய வல்லமையை அனுபவியுங்கள். இப்பொழுதே தேவன் உங்களை குணமாக்கட்டும். කවුරු වුණත් ඔබ කම් නැත. දනින් සිටින්න මේ මොහොතේම උන්වහන්සේ ඔබට අතගසා සුව කලාවේ. You may be anybody, but just be erect on your knees immediately, and the Lord will touch you all of a sudden and set you free. நான் எல்லா இடத்திலும் சொல்லுகிறேன், இயேசு உன்னை கிராஸ் பண்ணி உன்னை கடந்து போக விடாத. அவரை உன்கிட்ட நிப்பாட்டு. தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று நீ சத்தமிடு. உன்னை குணமாக்கி விட்டு அடுத்த ஆளை அவர் தொடட்டும். මම ඔබ සියලු දෙනාටම පවසන්නේ කුමක්ද නම් යේසුස් වහන්සේට ඔබව පසු කර ඔබව හැර යන්නට ඉඩ දෙන්න එපා. උන්වහන්සේ මස්ථානයේ නතර කර උන්වහන්සේ විසින් ඔබට අතගසා ඔබව සුව කර
යන්නට ඔබ Amen. ඉඩ සලස්වන්න. This is what I Hallelujah. tell very often. Don't allow Jesus to cross over you. You stop the Lord and allow Him to touch you, heal you, and then let Him touch the next ஒரு person. 2 நிமிடத்துல இயேசு உன்னை கிராஸ் பண்ண போகிறாரு. ஒரு அபிஷேகம் உன்னை கிராஸ் பண்ணி போகும். அவருடைய குணமாக்கும் வல்லமை கிராஸ் பண்ணும். உன்னை தொடாமல் போக விடாதே. දැන් තවත් විනාඩි දෙකකින් ආලේපයක් ඔබ පසු කරනවා ඇත. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබව පසු කර යනවා ඇත. සෝකිරීමේ බලය ඔබ පසු කර යනවා ඇත. මේ සියල්ලටම ඔබට අතකසන්ට ඉඩ නොදී පසු කර යන්නට ඉඩ නාරින්න. Within 2 minutes, the power of God, the healing virtue of God, Jesus will pass by you. Don't allow the Lord to pass over you. Allow the Lord to touch you and heal you. வாயை திறந்து கூப்பிடு. කටහැර අඩගසන්න. All open your mouth and cry to God. தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கு. දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණනි මට කරුණා කළ මැනව. Oh David, son of David, have mercy on me. நீ கூப்பிடும் பொழுது அவர் நின்று உன்னை குணமாக்கி விட்டு அடுத்த ஆளை குணமாக்கட்டும். ඔබ හඬගසද්දී උන්වහන්සේ නැවති ඔබට සුව කර ඉන් පසුව ඊළඟ තැනැත්තාව සුව කළාවේ. When you cry out to the Lord, let the Lord stop, heal you, and then heal the next person. ரிபாலா பக்கரா பக்கத்திரா பக்கத்திரா மானியா. ரிபாலா பக்கரா பக்கத்திரா பக்கத்திரா மானியா. ஆமென். ஆமென். பிரியமானவர்களே, Dearly beloved, ප්‍රේමවන්තිනි நான் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்த உடனே මේ රැස්වීමට මා ආ විට when I came for this meeting, ஆண்டவரே நீர் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஆண்டவரிடத்துல போராடின பொழுது ස්වාමිනේ ක්‍රියා කළ මැනවයි මා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පොරබැදූ විට when I saw with the Lord saying, Lord, you must work here, ஆபரேஷன் பண்ணாதான் குணமாகும் அப்படிங்கிற வியாதி உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் இன்னைக்கு குணமாக்க போகிறார். ශල්්‍ය කර්මයක් කළොතින් පමණයි නිශ්චිත වශයෙන්ම සුවය ලැබෙන්නේ කියා කියන එතන වෙන විශ්වාසිකයෙක්. උන්වහන්සේ සුවය ලබා දෙන්නට යනවා අදහන්න. the Lord is going to say that the people who need surgery, they will also be healed. How many of you believe it? அவர்தான் மகா பெரிய வைத்தியர். இப்பொழுதே அவர் உன்னை குணமாக்குகிறார். උන්වහන්සේ ප්‍රධාන උතුම් වෛද්‍යවරයාය. උන්වහන්සේ අද දවසේ ඔබව සුව කරනවා ඇත. The Lord is the chief surgeon and the physician. He will heal you immediately. ஹalleluya ஹalleluya. தெய்வமே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். ஓ நான் உன்னை குணமாக்குவேன் என்று சொன்னவர், சிலுவையிலே இரத்தத்தை சொரிந்தவர், ரிமானா சஹானியா ரபகா துரபானியா ரிபகா ரபகா துரபகா துரபானியா. யார் யாருக்கெல்லாம் கர்த்தாவே வியாதியின் கொடூரம் அதிகமாக இருக்கிறதோ இப்பொழுதே நீர் மகா பெரிய வல்லமையோடு இறங்கி அந்த வியாதிகளை வேரோடு பிடுங்கி போடு. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. ரிமானா சஹனியா ரபகா துரபானியா ரித்பிலிபி ரிபினா மானாரா. Hallelujah, 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 hallelujah. Imana sabakara bakatida bakatida bania. Amen, 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 amen. Amen. டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க உனக்கு ஹீமோதெரபி கொடுக்கணும், உனக்கு அந்த வியாதி இந்த வியாதி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் இறங்கும். உன் சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த வாதையை கர்த்தர் அந்த முள்ளை பிடுங்க போகிறார். ඔබට භයංකර රෝග තිබෙනවා. Amen. ඔබට විශේෂ ප්‍රතිකර්ම දෙනවා. කීමෝതെරපි නැමැති ප්‍රතිකර්මය ඔබ කළ යුතුයි. යනාදී වශයෙන් පවසා තිබෙන්නට ඇති. එසේ නමුත් උන්වහන්සේ දැන් දෙන්නා විශේෂ බලය කරන කොටගෙන ඔබ තුළ තිබෙනා වූ ශාපයේ වසංගතය උන්වහන්සේ මුලින් උදුරා ඔබ තුළින් ඉවත් කරනවා The ඇත. doctors may have told you that you need to have chemotherapy, that all you're stricken with so many sicknesses, but the Lord is going to root out your sickness. விசுவாசிகளே, ஊழியர்களே, பிள்ளைகளின் அப்பத்தோடு இயேசு வந்திருக்கிறார். இப்பொழுதே நீங்கள் தெய்வீக சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඇදිලිවන්තේනි, දේව සේවකෙනි, දරුවන්ගේ රොටි සමගින් යේසුස් වහන්සේ පැමිණ තිබෙනවා. දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාවේ බලය මේ මොහොතේම අත්දකින්න. Oh servants of God, oh believers, Jesus has come with the children's bread. Receive it and be healed right now. Hallelujah. Ribakara bakara bakatera bana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
வார்த்தையாலே விடுதலையே, வார்த்தையாலே விடுதலையே, வார்த்தையோ வார்த்தையோ வார்த்தையாலே விடுதலையே, வார்த்தையாலே. ஆமென். ஆவியாலே விடுதலையே. ஹல்லேலூயா. ஆவியாலே விடுதலையே, இரத்தத்தாலே விடுதலையே. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. நான் கர்த்தரை நம்பி வந்திருக்கிறேன். මම ස්වාමින් වහන්සේව විශ්වාස කර ආවෙමි. I have come trusting the Lord. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பி வந்திருக்கிறேன். උන්වහන්සේගේ වචනය විශ්වාස කරගෙන I have පැමිණෙමි. come trusting His word. எனக்கு வேற வழி கிடையாது. கர்த்தர் என்னை குணமாக்கித்தான் ஆக வேண்டும். මට අන්මගක් නැත. අනිවාර්යෙන්ම උන්වහන්සේ මා සුව කළ යුතුයමයි. I have no other means. The Lord must somehow heal me. அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் எழும்பி நில்லுங்க. එවන් අය නැගිට සිටින්න. Only such people stand up. கர்த்தர் என்னை குணமாக்கத்தான் வேண்டும், எனக்கு வேற வழியே கிடையாது, அதுவும் இன்னைக்கே என்னை குணமாக்கணும்னு சொல்றவங்க எழும்பி நில்லுங்க. ස්වාමින් වහන්සේම මාව සුව කළ ஊழியர்களோ යුතුයි. விசுவாசிகளோ, ස්වාමින් වහන්සේම මාව සුව කළ යුතුයි. මට වෙන මගක් නැත. එයත් අද දවසේම මේ මොහොතේම උන්වහන්සේ මාව සුව කළ යුතුයි. දේව සේවකයන් ඇදිරිවත්යන් කවුරුවත්. May it be the servant of God, any believer, those who say, I have no other resource, only the Lord should heal me, stand up. ஒரு வார்த்தை உனக்கு வரணும். ඔබට එක වචනයක් පැමිණිය A යුතුයි. word needs to come to you. இல்ல தேவனுடைய கை உன்னை தொடணும். නැතිනම් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය ඔබව ස්පර්ශ කළ Or යුතුයි. else the hand of God should touch you. இல்ல நீ வியாதிப்பட்ட அந்த சரீரத்தின் அவயவத்துல ஒரு அக்கினி இறங்கணும். இப்போ නැතිනම් ඔබ රෝගීව එම ශාරීරික අවයවයක් වශයෙන් දකිනු ලබන්නේ නම් එම ස්ථානයට ගෙන්නීමේ ආලේපයක් පැමිණිය යුතුයි. Or else in whatever areas in your member, in your body, you may be seen as sick, the fiery anointing of the Lord should come upon you. இன்னும் 2-3 நிமிடத்துக்குள்ள ஒரு மாற்றம் உனக்குள் சம்பவித்தே ஆக வேண்டும். මෙම Hallelujah. විනාඩි දෙක තුන விடாதீங்க. තුළ ஆண்டவரை ඔබට விடாதீங்க. වෙනසක් සිදු විය A යුතුමයි. true change must take place within these 2 or 3 minutes in your life. ஹல்லேலூயா. ரிபோனா சிகனா நிமானா ஹரா திடானியாராமா. ரிமானா பக்கரா பக்கா திடா பக்கரா மானியா. ரிமானா ஷஹானியா ரபக்கா திடா பக்கா திடானியா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. குணமாக்கும் வல்லமை இறங்குகிறது. සුවකිරීමේ බලය බැස එනවා. The healing virtue of God is descending. இயேசு உன்னை தொடுகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබව අත ගසනවා. Jesus is touching you. ரிமானா பக்கரா பக்கரே மினா ஹதுனா மனா ஷபானா. ரிமானா சபக்கரா பக்கா திடி. ரிமானா பக்கரா பக்கா திடா பக்கா திடா வானியா. ரிமானா பரபானா சபக்கரா பக்கா திடா வானியா. ரிமானா சபா திக் ஹாய். இயேசுவின் நாமத்தில் எல்லா வியாதியும் நீங்கும்படியாய் கட்டளையிடுகிறேன். இயேசுவின் அழைத்தேவிதாவான. ரிபக்கரா பக்கரா.
திடாபாக்காராபானா. ஓ திடா திடா திடாரியாரா. நீமானா சகாரா. ஆமென் ஆமென். பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். தீக்கலாமா. Jesus name of God, Jesus name of God, Jesus name, Jesus name, எல்லாரும் Jesus name of God, Evil name of God, Evil name of God, Evil name, Evil name, Evil name of God. Jesus name of God, Jesus name of God, Jesus name, Jesus name, Jesus name of God. the name of God, அக்கினியே the name of God, ஆமென் ஆமென். உன் காலங்கள் என் கரத்தில் இருக்கிறது. ඔබගේ කාලය මාගේ හස්තයේය. Your times are in my hand. நான் இப்பொழுது உன்னை குணமாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். මම දැන් ඔබව සුව කරමින් සිටිමි. I am healing you at this moment. என்னுடைய வல்லமையுள்ள நாமத்துக்கு மகிமையாக, புகழ்ச்சியாக, கீர்த்தியாக நான் உன்னை வைக்க போகிறேன். මම මාගේ නාමයේ මහිමය Hallelujah. උදෙසා ගෞරවයක් හැටියට, Hey. ප්‍රශංසාවක් හැටියට, කීර්තියක් හැටියට ඔබව තබන්නෙමි. I will keep you as a name and a praise, even for the glory of my name. இபாலா பக்கர பக்கர பக்கத்திரவானியா. இபாலா சத்திகவா. உலா ரிமானாஸ். இபாலா பாரி இபாலா கஷபானி அரபானா. ஜீசஸ். ஆமென். அவர் தழும்புகளால் குணமாகினேனே, அவர் தழும்புகளால் குணமாகினேனே, அவரே சுமந்தார் என்ற நோயை, சுமந்தார் என்ற நோயை, அவர் பாடுகளால் அறிந்தனை நடித்தார், அறிந்தனை நடித்தார், அறியனை வைத்தியரே. குணமானே
ஆமென். கர்த்தர் எங்களோட பேசின எல்லா அருமையான வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். උන්වහන්සේ අප සමග කතා කරනු ලැබුවා වූ අනර්ග වචනයන් නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. ஹalleluya 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 ஹalleluya. இப்பொழுது இங்கே புதிதாக யாராவது வந்திருந்தால் உங்களுக்கு ஜெபம் இருந்தா முன்னுக்கு வாருங்கள். விலை கொடுத்து ஐசது நடுவில் பாதப்படுங்கள். මෙම ස්ථානයට ඔබ නවකෙක්කාකට පැමිණි සිටිනවා නම් ඔබට යාඥාව අවශ්‍ය නම් யாரும் போக வேண்டாம். කරුණාකර ඉදිරියට පැමිණෙන්න. අනිකුත් අය කිසිම කෙනෙක් යන්නට එපා. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. வார்த்தையாலே கோலே வார்த்தையாலே விடுதலை வார்த்தையாலே வார்த்தையாலே விடுதலை வார்த்தையாலே விடுதலை வார்த்தையாலே உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதான மதுபானத்திலிருந்து விடுதலை இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது பலவிதமான தீய பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை இல்லாமல் இருக்கலாம். ඔබට නොඑක ආකාර අත්හරින්න බැරි පුරුදු තිබෙන්නට පුළුවන්. මේ වලින් ඔබට නිදහසක් නැතුව සිටින්න පුළුවන්. ஒருவேளை கொலையின் ஆவிகள் தற்கொலை செய்யறதான ஆவியலாய் காணப்படலாம். සමහර විට සිය පණ හානි කරගත යුතු යනවා කියනවා. ඒ ආත්මයට ඔබ අසු වී සිටින්නත් පුළුවන්. வார்த்தையினால விடுதலை ஆக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். නමුත් උන්වහන්සේගේ සෝකීය වචනේවා අපව නිදහස් කරන්නා දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. உங்களோட பில்லி சூனிய கட்டுகள் இருக்குமா இந்த விடுதலை ஆக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ඔබට තිබෙනා නොඑක ආකාර කොටිවින හූනියන් වලින් නිදහස් කරන්නා දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. அவருடைய தழும்புகளால குணமாக்குகிறார். උන්වහන්සේගේ කසපහර කරනකොටගෙන ඔබට සුවය තිබෙනවා. அல்லேலூயா. வாருங்கள், முன்னுக்கு வந்து உண்மையாக உங்களுக்கு ஜெபம் தேவை, முன்னுக்கு வாருங்கள். එම නිසා ලැජ්ජා නොවේ කරුණාකර ඉදිරියට පැමිණෙන්න. அல்லேலூயா. வார்த்தையாலே விடுதலை
வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே ஆவியாலே விடுதலையே ஆவியாலே விடுதலையே ஆவியாலே விடுதலையே இரத்தத்தாலே விடுதலையே இரத்தத்தாலே விடுதலையே இரத்தத்தாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே அல்லேலூயா 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 இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். අපි දැන් යාඥා කරන්නට යන්නේ. எல்லாரும் ஒருமனமாய் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். සියලු දෙනාම එකමුතු වෙලා යාඥා කරමු. இந்த ராத்திரில வந்து தேவனுடைய சமூகத்து வந்து ஒருவரும் விதமா வியாதியோட கூட போக கூடாது. මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ අප මුකට පැමිණියා වූ කිසිම කෙනෙක් නැවත වාරයක් හරියන අවස්ථාවේදී රෝගීන්ව යන්නට හොඳ නැහැ. இயேசுவிடத்துல வந்தவரும் வெறுமை அனுப்பவில்லை. යේසුස් වහන්සේට පැමිණියාවයි උන්වහන්සේ හිස් අතින් ඇරියේ නැත. அவர் விடுதலையாக்கின தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ නිදහස දෙන්නා වූ තෙරුන් වහන්සේමයි. குணமாக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ කසපහර කරනකොට වෙන සුවය ලබා දෙන්නට ඕනේ. எல்லாரும் ஊக்கமா ஜெபம் සියලු දෙනාම උනන්දුවෙන් යාඥා කරමු. ஹalleluya 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 ரபனா திரலா பாரியா ஹalleluya 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 உம்முடைய வல்லமை அனுப்பும் ஐயா, உம்முடைய வல்லமை அனுப்பும் ஐயா, உம்முடைய தழும்புகளால குணமாகிறோம், உம்முடைய தழும்புகளால குணமாகிறோம் ஐயா, உம்முடைய தழும்புகளால குணமாகிறோம். திரிகேராலா பாலா திராலா ஆமென். வார்த்தையில வல்லமை உண்டு ஐயா, பிரதிகாரமுள்ள வார்த்தையில வல்லமை உண்டு, பிரதிகாரமுள்ள வார்த்தையில வல்லமை உண்டு. எல்லா வல்லமையின் விடுதலை ஆக்கம், விடுதலை ஆக்கம் ஐயா. ஹalleluya 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 ஜெபமன்கள் ஜெபமன்கள் ஹalleluya. இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெறட்டும், இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெறட்டும், இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெறட்டும் ஐயா. ஹalleluya பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதாக விடுதலை ஆக்கம் ஐயா. ஹalleluya 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 அதிகாரம் உள்ள நாமத்தை கொண்டு கல்லெடுக்கிறோம் ஐயா. அதிகாரம் உள்ள நாமத்தை தாவிக்குமாறு எனக்கு இறங்கும் என்று சொன்னவரே தாயே, குணமாக்கினவர் ஐயா, இந்த குணமாக்க ஐயா. ஹalleluya ஹalleluya வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே ஆவியாலே விடுதலையே ஆவியாலே விடுதலையே ஆவியாலே விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே வல்லமையால் விடுதலையே இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை, இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை, இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை. இரத்தத்தாலே விடுதலையே இரத்தத்தாலே விடுதலையே இரத்தத்தாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே விடுதலையே வார்த்தையாலே
இயேசுடைய கல்வாரி இரத்தத்தின் மூலமாக கழுவி கத்தர் விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். යේසුස් වහන්සේගේ කල්වරේ අනර්ග රුධිරය කන්නකොටගෙන උන්වහන්සේ සෝදා මෙසේ පවිත්‍ර කර තිබෙනවා. එම නිසා ස්තුති කරමු. Hallelujah, 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 hallelujah. தேவன் தமது சுகமாக்கும் வல்லமை அனுப்பி தந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். උන්වහන්සේ තමුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ සුව කරනා වූ හස්තය දිගු කරමින් දේව ආනුභාවය නිකුත් කළා. එම නිසා ස්තුති කරමු. Hallelujah, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த இரண்டாவது நாள் கூட்டத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். අපගේ බයිබල් පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි දවස දුන්නාසේ බාරගෙන ආශිර්වාද කළ නිසා ස්තුති කරමු. ஆமென், ஹல்லேலூயா. இந்த தெய்வீகத்தின் ஆரோக்கியம் இன்னும் பலமாக கிரியை செய்யும்படியாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். තවත් දිව්‍ය සනිපාරක්ෂ සුවය අප මැද මහත් බල ලෙස ක්‍රියා කරන්නට ඕන. එම නිසා ස්තුති කරමු. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாய் தேவனுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். පියාණන් පුත්‍රයන් අශුද්ධාමයන් වහන්සේ නිසා ස්තුති කරමු. Hallelujah, hallelujah. எல்லா கணம் மகிமை துதி தேவனுக்குரியதா இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். සියලුම ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව දෙවියන් වහන්සේටම අයිති නිසා උන්වහන්සේට පුද කරමින් ස්තුති කරමු. Hallelujah, ස්තෝත්‍රම්, ස්තෝත්‍රම්, ස්තෝත්‍රම්. ආමේන්. ජවම. ශුද්ධ බල සම්පන්න දේවියන් වහන්සේ අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබගේ යහපත්කම් නිසා ඔබගේ ප්‍රේමයේ බලය නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මේ වර්ෂයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද ලත් බයිබල් පාඩම් මාලාවක් ඔබ වහන්සේ මේ ස්ථානයේ සූදානම් කර දුන්න නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි ඔබගේ වචනය අසන පිණිස රැස් කළා සියලු දෙනා නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි එක එකනාට දී තිබෙනා බලාපොරොත්තු නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි එක එකනා ස්වයේ ශක්තියෙන් සිටීම ඔබගේ කැමැත්තව තිබෙන නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මේ සන්ධ්‍යා වේලාවේදී ස්වාමීනි එක එකනාට ඔබගේ ස්පර්ශය ලබන්න ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබගේ හස්තය කොට වෙලා නැති නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මේ සඳහල්ලාදී වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ වචනය නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ වචනේ ප්‍රකාශ ස්වාමීන් එක එකනාට තිබෙනා මහතුමි නිදහස මිදීම බලාපොරොත්තු නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීන් එක එකනා සෝයි ශක්තියෙන් තබන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කැමති වෙන තාකල් ස්වාමීන් එක එකනාට මේ පොළවේ ස්වාමීන් ඔබේ ගෞරවය නිසා ජීවත් වීමට වහන්සේ උදව් උපකාර කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් ආත්මික වශයෙන්ද ශාරීරික වශයෙන්ද ඔබගේ සෙනඟ නිරන්තරයෙන් සෝයි ශක්තියෙන් වහන්සේ තැබුම යනවා. ස්වාමීන් ඉදිරි දවස් වහන්සේ බාර ගන්න ක්‍රියා කරන්න. ස්වාමීන් ඔබගේ අදහස් සැලැස්ම වහන්සේගේ සෙනඟ මැදේ කෙසේ හරි ඉෂ්ට කරන්න ඔබගේ ඊමේතාමත්ම සමීප තිබෙනවා. කාල වේලා ප්‍රයෝජනවත් කරගන්න උදව් කරන්න. සත්‍යතාවේ හැසිරෙන්න උදව් කරන්න. ඔබගේ ඊමේතාමත් මුළු සවස් සූදානම් කරන්න. මේ සෑම දෙයක් මිලන ඊතාතු මේ ස්වංශගේ නාමයෙන්. அன்பான பிதாவே மே துதிக்கிறோம். இந்த வேத பாடத்தோடு இரண்டாம் நாள் மாலையிலும் உம்முடைய மகிமையான பிரசன்னத்துக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே இந்த நாள் உம்முடைய பாதப்படிக்கு வாஞ்சியோடு தாகத்தோடு ஓடி வந்து ஆத்மாக்களை நீர் சந்தித்த தயவுக்காக துதிக்கிறோம். ஆண்டவரை குணமாக்கும் வல்லமையை இந்த மாலை நேரத்தில் விளங்கச் செய்த தயவுக்காக துதிக்கிறோம். இத்தனை விதமான பலவீனங்கள் சூழ்நிலங்கள் போய் வந்துதான் ஜனங்களை சந்தித்த துதிக்கிறோம். உடைய வார்த்தைகளை நீர் அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி இருக்கிறீர். அவர்களை உயிர்ப்பித்தீர், புதுப்பித்தீர், பலப்படுத்தினீர், தைரியப்படுத்தீர். சுவாமி அற்புதமான சுகத்தை நீர் கொடுத்திருக்கிற தாவே யாரெல்லாம் மெய்யாக மனஸ்தாபப்படுகிறார்களோ மனம் திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உடைய வல்லமை நீர் விளங்கச் செய்ததற்காக துதிக்கிறோம். உங்களுடைய உயிர்த்திருந்த வல்லமை இந்த மாலையில் விளங்கின எங்கள் மத்தியிலே மிகவும் வல்லமையாக விளங்கினதற்காக துதிக்கிறோம். சுவாமி ஆண்டவரே சத்தியத்தின் படிக்கத்தா சரியான ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும், அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும், ஆவிக்குரிய வளர்ந்து உடைய ஜனங்களுக்கு உதவிச்சுடைய வேண்டிக்கிறோம். சத்திக்கிறது மாற்றம் அல்ல, அதன்படி தங்களுடைய ஜீவியங்களை சீர்படுத்த சரிப்படுத்த உதவிச்சுடைய வேண்டிக்கிறோம். தொடர்ந்து உங்களுடைய மகிமையின் பிரசனம் யாரோடு கூட இருக்கட்டும். கரம்படித்து நடத்த முடியாது அதிசீக்கிரமாக வரப்போகிறீர். அந்த மகிமையின் நாளுக்கு எங்களை சமயம் பரிசுத்தப்படுத்தும், ஆயுதப்படுத்தும். எல்லா கன மகிமை துதி நீரே எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த கிருபை தேவனுடைய அன்பு பரிசாயமாய் வந்திருக்கிற அனைவரோடு கூட